இருந்தால் தைரியமா. நாம் இந்த நாட்களிலே எலியாவின் வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். ఈ రోజుల్లో మనం ఎలియా ఉన్నటి కాలంలో జరిగిన కాలంలో గురించి ఈ రోజు మనం ధ్యానిస్తున్నా ఉన్నాం. எலியா எடுக்கப்படும் முன்னே எங்கெங்கே சென்றான்? ఎలియా ఆయన పైకి ఎత్తబడక ముందుగా ఆయన ఏ చోటుకి వెళ్ళి చెప్పి ఉన్నది. 2ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் அதைத்தான் சொல்லுகிறது. எலியா எடுத்துக் கொள்ளப்படுவதற்கு முன்னே கர்த்தர் எலியாவை சுழல் காற்றிலே பரலோகத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட போகிற போது எலியா எலிசாவோடு கூட கில்காலில் இருந்து புறப்பட்டு போனான். ఎలియా ఆయన ఎత్తబడక ముందుగా దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడక ముందుగా ఆయన గిల్గాల్లో நிவசித்தார். ஆகையினால் எடுக்கப்படும் முன்னே எந்தெந்த இடத்துல இருந்தார்கள் என்பது முக்கியமா இருக்கிறது. వాళ్ళు ఎత్తబడటం ముందుగా వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారని చెప్పి మనకు అది ముఖ్యంగా ఉన్నది. நாமும் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் பொழுது எந்த இடத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பது ரொம்ப முக்கியம். మనం కూడా ఎత్తుబడటం ముందుగా మనం ఏ స్థలంలో ఉండేది అది ముఖ్యంగా ఉన్నది. இயேசுநாதர் சொல்லுகிற சொல்லிலிருந்து விளங்குகிறோம். சிலர் வயலில் இருப்பார்கள், சிலர் எந்திரக்கல்லில் இருப்பார்கள், சிலர் படுக்கையிலே இருப்பார்கள். ప్రభునే చెప్పినట్టుగా కొందరు గృహములో ఉంటున్నారు, కొంతమంది రాగులు సృష్టిస్తున్నారు. பிரியமானவர்களே, ప్రియమల్లారా, சிலர் வயல்ல வேலை செய்துட்டு இருப்பாங்க. 2 பேர் வயலில் இருப்பார்கள். ஒருவன் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவான், ஒருவன் கைவிடப்படுவான். కొంతమంది చేనులో పనిచేస్తుంటారు కానీ ఒకరు ఎత్తబడుతున్నారు, ఒకరు పడుతున్నారు. அதுபோல நீங்க வேலை ஸ்தலத்தில் இருக்கும் பொழுது கூட கர்த்தராகிய இயேசு வரலாம். அதே மாதிரி கூட మీరు ఉద్యోగులు ఉండేటప్పుడు కూడా ప్రభువైన యేసు కూడా రావచ్చును. பிள்ளைகள் கவனிங்க, நீங்க பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கும் பொழுது, நீங்கள் கல்லூரியில் இருக்கும் பொழுது, நீங்கள் பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கும் பொழுது கூட கர்த்தர் வரலாம். పిల్లలారా మీరు గమనించండి, మీరు ఒకవేళ బడిలో ఉన్నా సరే, మీరు ఎక్కడన్నా సరే దేవుడు రాకుండా రావచ్చును. அதுபோல அருமையான சகோதரிகள் சமைச்சிட்டு இருக்கிறவள கூட கர்த்தர் வரலாம். அதே மாதிரி ప్రియమైన సహోదరులు కూడా కొన్ని సమయాల వాళ్ళు వంటలు చేసేటప్పుడు కూడా దేవుడు రాకుండా వచ్చును. ஆகையினால் சமையல் அறையில இருந்தாலும் சரி, கிரைண்டர் பக்கத்துல இருந்தாலும் சரி, மிக்சி பக்கத்துல இருந்தாலும் சரி, ஃப்ரிட்ஜ் பக்கத்துல இருந்தாலும் சரி, இயேசுவின் வருகைக்காக அவளோடு காத்திருக்க வேண்டும். అందువల్ల సరే మీరు వంట రూమ్ లో సరే, ఫ్రిడ్జ్ పక్కన సరే, ఏ స్థలంలో ఉన్నా సరే ఆ స్థలంలో దేవుడు రాకడగా ఉన్నట్టు. 2 பேர் படுக்கையில் இருப்பார்கள், ஒருவர் எடுத்துக் கொள்ளப்படுவான், ஒருவர் கைவிடப்படுவான். ఇద్దరు పండుకున్నారు, ఒకరు ఎత్తబడుతున్నారు, ఒకరు చేయబెట్టబడుతున్నారు. ஆகையினால் நித்திரையில கூட கர்த்தர் வரக்கூடும். అందువల్లనే మనం నిద్రపోయేటప్పుడు కూడా దేవుడు మనల్ని లేపడుతున్నాడు. அதனால நீங்க படுக்க போகும் முன்ன யார் மேலும் கசப்பு வைக்காம, துக்கம் வைக்காம, ஆத்திரம் இல்லாம, கோபம் இல்லாம நிம்மதியா அப்படியே படுத்துட்டு அப்படியே போயிடுங்க. అందువల్లే మీరు నిద్రపోయే ముందుగా ఎవరి మీదైనా సరే కోపమైనా సరే, వైరాగ్యమైనా సరే, ఎలాంటి కారం లేకున్నట్లు దేవుడు రాకడ వచ్చినప్పుడు మీరు అలాగనే పైకి వెళ్ళండి. யாருக்கு தெரியும் நம்ம படுக்கிற காலையில எழும்பணும்னு? யாருக்கு தெரியும்? మనకి ఎవరికి తెలుసు మన రాత్రి పండుకుంటేనే పొద్దున మనం లేస్తామని? ராத்திரி எல்லாம் யோசித்து மூச்சு விடுறோம். రాత్రి అంతా కూడా మనం అనుకుంటున్నా మనకు అనిపిస్తుంటున్నామా? அறியாமலே போன மூச்சு திரும்ப வராம இருந்தா நீ காலையில எழும்புவியா? నువ్వు అనుకుంటానే నీలో ఉన్నట్టు ప్రాణములు పోతే నువ్వు పొద్దున లేయగలవా? எத்தனையோ பேர் தூக்கத்திலே மரணம் அடைந்திருக்கிறார்கள். ఎంతో మంది నిద్రపోయేటప్పుడే వాళ్ళు ప్రాణాలు పోయి ఉండరు. அதனால நீ படுக்க போகும் முன்னே யார் மேலும் கோவப்படாமல், எரிச்சல் படாமல், கசப்பு வைக்காமல், அந்நிய அன்புக்கு இடம் கொடுக்காமல் பரிசுத்தமாய் போய் படு. అందువల్ల నేను నిద్రించేటప్పుడు ఎవరి మీద సరే కోపపడకుండా సునుగుకున్నట్టు పరిశుద్ధముతో నువ్వు నిద్రించము. அந்த இரவு நேரங்களிலே உனக்கு நல்ல ஆவிக்குரிய சொப்பனங்கள், நல்ல வெளிப்பாடுகள் கர்த்தர் தருவார். ఆ విధంగా నువ్వు పడుకున్నప్పుడు దేవుడు మంచి ప్రకటనలు, దర్శనములు దేవుడు నీకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు. அந்த நேரம் இயேசு வருவாரானால் அவர்களும் கூட எடுத்துக் கொள்ளப்படுவார். ఆ సమయంలో ఒకవేళ ప్రభువు యేసు వచ్చినా సరే ఆ సమయంలో మీరు ఎత్తబడగలుగుతున్నారు. அப்ப எடுத்துக் கொள்ளப்படும் போது நாம் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் நாம் கர்த்தரை சந்திக்க ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். అందువల్లనే మనం ఎత్తబడే ముందుగా ఏ స్థలంలో మనం ఉండమంటే ఆ స్థలం నుంచి మనం ఎత్తబడుతున్నాం. கில்காலுக்கு எலியா போன விஷயம் நான் சென்ற வாரங்களிலே சொல்லி இருக்கிறேன். గిల్గాలు నుంచి గతించిన వారంలో నేను ఈ సంగతులు మీకు వివరించి తిని, பிறகு எலியா எலிசாவை நோக்கி சொன்னான், తరువాత ఎలియా ఎలీషాను చూసి చెప్తున్నాడు, நீ இங்கே இரு, கர்த்தர் என்னை பெத்தேல் மட்டும் போக அனுப்புகிறார். నీవు ఇక్కడనే ఈ చోటనే ఉండము, బెతేలు వరకు దేవుడు పిలుస్తున్నాడని చెప్తున్నాడు. அதற்கு எலிசா என்ன சொன்னான் தெரியுமா? దానికి ఎలీషా ఏమి చెప్తున్నాడు తెలుసునా? நான் உம்மை விடுவதில்லை, నేను నిన్ను విడిచిపెట్టడం లేదు, நீர் எங்க போனாலும் நான் கூட வருவேன். నీవెక్కడికి వెళ్ళినా సరే అక్కడికి నేను వచ్చేదను. அப்படி எல்லாவா இருக்க வேண்டும். ఈ విధంగా మనం అందరం కూడా ఉండవలను. நடத்திப்புக்காரர் எங்க போனாலும் அவர்களோடு கூட நடத்தப்படுபவர்களும் இருக்கணும்.
మనం నడిపించే వాళ్ళు మన ముందు వెళ్తప్పుడు వాళ్ళు కూడా మన తోడనే ఉండవాలని. ஒருவேளை உங்க சரீரம் கூட இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை, உங்க ஆத்மா பரிசுத்தவான்களோடு கூட இருக்க வேண்டும். ఒకవేళ నీ శరీరం పరిశుద్ధం లేకున్నా సరే నీ ఆత్మ అనేది పరిశుద్ధ వాళ్ళతో కూడా ఐక్యంగా ఉండవాలని பாஸ்டர் ஏனஸ் அதுதான் சொன்னார். మన పాస్టర్ ఏనెస్ అదే విధంగా మనకు చెప్పున్నాడు. வெளியில பரிசுத்தாய் பெற்றவங்க ஏராளம் பேர் இருக்கிறார்கள் மற்ற சபைகளிலே. బయటవంటి పరిశుద్ధాత్మ పొందిన వారు చాలా మందిగా ఉన్నారు. நாம் சரீரத்திலே அவர்களை விட்டு தூரமா இருந்தாலும் ஆவியில ஒன்னா இருக்கணும்னு சொன்னார். మనం శరీర ప్రకారంగా మన దూరంగా ఉన్న సరే ఆత్మ ప్రకారంగా మన ఒక్కరు కూడా ఏకరీతిగా ఉన్నాం. ஆகையினால் தான் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் பெற்றவர்களை ரட்சிக்கப்பட்டவர்களை பார்த்து நாம் எல்லாரும் முகத்தை திருப்புறது கிடையாது. అందువల్లే పరిశుద్ధాత్మ పొందిన వారిని వాళ్ళ ముఖం చూసి మన ముఖం తిప్పుకోవడం లేదు. அவர்கள் எங்க இருந்தாலும் சரி, వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నాను సరే, அவர்கள் பெரிய பாளையத்தில் இருந்தாலும் சரி, கவரப்பாளையத்தில் இருந்தாலும் சரி, நம்ம அதை பத்தி கவலைப்படுறதே குறித்து మన దిగులు పడటం లేదు. ஆவிக்குரிய சபைகளில் இருக்கிற யாரை எங்க பார்த்தாலும் நீங்க என்ன செய்யுங்க, வாழ்த்து தெரிவிங்க, முகத்தை திருப்பிட்டு போகாதீங்க. ఆత్మ సంఘంలో ఎవరైనా సరే వాళ్ళని మీరు చూసినప్పుడు మీరు వాళ్ళకి స్తోత్రం చెప్పండి. நம்முடைய விசுவாசம் நாமும் பரலோகம் போவோம், அவர்களும் பரலோகத்தில் வருவார்கள் என்பதுதான் நம்முடைய விசுவாசம். మన విశ్వాసం అంతా కూడా వాళ్ళు పరలోక మనం పరలోక రాజ్యం పోతున్నాము, వాళ్ళు కూడా పరలోక రాజ్యం రావాలనే మన విశ్వాసంగా మనది. எலியா பெத்தேல் இருப்பாருன்னு சொன்னா எலிசா சொன்னா நானும் வருவேன். అయితే ఇప్పుడు బెత్లెహేము వరకు నేను పోతున్నాను చెప్తున్నాడు. అయితే ఎలీషా చెప్తున్నాడు నేను కూడా స్థలంలోకి వస్తున్నాను చెప్తున్నాను. பரவாயில்லை, ஒரு மோசேயை பின்பற்றின யோசுவாவை போல, పర్వాలేదు ఒక మోషే వెనక నిలిచిన యోసువ మాదిరిగాను, ஒரு நகோமியை பின்பற்றின ரூத்தை போல, ఒక నహోమి వెనక వెంబడించినట్టు రూతు మాదిరిగాను, இங்கே எலிசா எலியாவை பின்பற்றுகிறார். ఇక్కడ ఎలియామును ఎలీషా వెంబడిస్తున్నాడు. கடைசியில ரெண்டு பேருமா சேர்ந்து எங்க போய் சேர்ந்தார்கள்? பெத்தேல். కడిసిలో వీళ్ళిద్దరు కూడా చేరి ఇప్పుడు బెత్లెహేములో పోయి చేరుతున్నారు. இந்த பெத்தேலை பற்றி நாம் முதலாக எங்கே வாசிக்கிறோம்? ఈ బెత్లెహేము గురించి మొట్టమొదటిగా మనం ఎక్కడ చదువుతున్నాము? யாக்கோபுடைய வாழ்க்கையில தான் இந்த பெத்தேலை அவன் பெத்தேல் இருந்து பெயரிட்டான். యాకోబు జీవితం కూడా బెత్లెహేము అని చెప్పి పేరు పెట్టినాడు. முதல்ல அந்த ஸ்தலத்துக்கு என்ன பேர் தெரியுமா? మొట్టమొదటిగా ఆ స్థలానికి పేరు ఏమిటి తెలుసా? லூஸ். లూస్ అనే పేరు. இங்கிலீஷ்ல லூசுன்னா நட்டு கண்டவனை தான் லூசுன்னுவாங்க இல்லையா? ஆமா. ஆனா இங்கே சொல்லப்பட்ட லூஸ் அது வேற. అయితే ఇక్కడ చెప్పినట్టు లూస్ అది వేరే. இந்த லூசுக்கு அவன் எப்ப வந்து சேர்ந்தா? ఈ లూస్ స్థలానికి ఇతడు ఎప్పుడు వచ్చి చేరున్నాడు? ஏசா வந்து யாக்கோபை கொல்லணும்னு திட்டம் தீட்டி விட்டாள். ఏసా యాకోబును చంపమని తీర్మానం చేసినప్పుడు இந்த விஷயம் ரெபேக்காளுக்கு தெரிஞ்சது. ఈ సంగతి రెబెక్కాకు తెలుసును. ஆகையினால் யாக்கோபை அழைத்து అప్పుడు యాకోబుని పిలిపించి நீ என் சகோதரனாகிய லாபானிடத்திற்கு போ, నీవు నా యొక్క సహోదరుడైన లాబానికి దగ్గరకు వెళ్ళము, ஆரானுக்கு புறப்பட்டு போ, ఆరానికి కదిలి వెళ్ళము. அப்படி புறப்பட்டு சொன்ன மட்டுமல்ல பிரியமானவளே, அந்த மகனை அவள் அனுப்பி வைத்தாள். ఈ విధంగా చెప్పి తన కుమారుని ఆ యొక్క స్థలంలోకి పంపిస్తున్నది. அவளுக்கு தெரியும் ஆரான்னு சொல்லக்கூடிய இடம் உடனே போய் சேரக்கூடிய இடம் அல்ல. ఆమెకు తెలుసు ఆరనే స్థలము తక్షణమే పోయే స్థలం కాదు. சாயங்காலம் ஆகலாம், இரவாகலாம், సాయంకాలం కావచ్చును, అది రాత్రి కూడా కావచ్చును. இந்த பையன் தனியா போறான். ఈ యొక్క పిల్లవాడు తనిగా వెళుతున్నాడు. அப்ப ரெபேக்காள் எவ்வளவு ஜெபம் பண்ணி இருப்பா? అయితే రెబెక్కాను ఇతర కోసం ఎంతగా ప్రార్థన చేసి ఉండొచ్చును. ஆண்டவரே, என் பிள்ளையை நான் தனியா அனுப்பி இருக்கிறேன். ప్రభువా, నా యొక్క బిడ్డను నేను ఒంటరిగా పంపిస్తున్నాను. ஒவ்வொரு நேரமும் யாக்கோபு பற்றி ரெபேக்கா யோசிக்காம இருப்பாளா? ఒక్కొక్క నిమిషం యాకోబుని గురించి రెబెక్కాలు చింతించుకుని ఉండొచ్చునా? சாப்பிடுவவளை யாக்கோபுடைய ஞாபகம் வருமா வராதா? ఆమె నన్ను భుజించేటప్పుడు కూడా యాకోబు ஞாபகம் వచ్చినా రాదా? சின்ன வயசுல இருந்து இது வரைக்கும் நான் யாக்கோபோட தான் சாப்பிட்டு இருக்கேன், இன்னைக்கு அந்த பையன் நான் சாப்பிடுவல என் கூட கிடையாதுன்னு யோசிக்காமல் இருந்திருப்பான். చిన్న వయసులో నుంచి నేను యాకోబుతోనే భుజించుతుని, అయితే ఈ యొక్క స్థలంలో యాకోబుని గురించి అనుకుంటున్నా లేదా? அந்த யாக்கோபு குணசாலியும் கூடாரவாசியுமா இருந்தான், ரெபெக்காளோடு கூடவே இருந்தான். అతడు మంచి గుణశాలుడైన మాత్రమే కాకుండా జ్ఞానవంతుడికై ఎప్పుడు చూసినా రెబెక్కాలతో కూడానే ఉండే మనిషిగా కూడా அவர் ఉన్నాడు. இப்போ படுக்கிற நேரம் வந்தாச்சு, ரெபெக்காளுக்கு யாக்கோபு ஞாபகம் வருது. ஐயோ, நேற்றுக்கு வரைக்கும் அவன் பிறந்த நாள்ல இருந்து இது வரைக்கும் என்னை விட்டு தனியா அவன் படுத்ததே கிடையாது, இந்த ராத்திரியில அவன் எங்க தனியாய் படுத்து கிடப்பானோ என்று ஒரு எண்ணம் இருந்திருக்குமா இருந்திருக்காத யோசித்து பாருங்க. ఇప్పుడు రెబెక్కాలు రాత్రి వచ్చినది, అయ్యో నా బిడ్డ ఎక్కడ ఉన్నాడో ఏం చేస్తున్నాడని చెప్పి ఆమె చింతించడం లేదా? அப்ப அவளுக்கு ஞாபகம் வந்திருக்கலாம், என் பிள்ளையோடு கூட நான் துணைக்கு யாருமே அனுப்பாம போயிட்டு அவன் தனியா போயிருக்கிறான், அவன் எங்க படுத்திருப்பானோ, காட்டுல படுத்திருப்பானோ, வனாந்திரத்துல படுத்திருப்பானோ, காட்டு மிருகங்கள் அவனை என்ன பண்ணி இருக்குமோ என்ற ஒரு பயம் வந்திருக்குமா வந்திருக்காத? அருமையான தாய்மாரே, உங்களுடைய பிள்ளை இப்படி தனியாய் போயிருக்குமானால் என்ன சிந்திப்பீர்கள்? అయ్యో నా బిడ్డను నేను తండ్రిగా పంపిస్తని
అయితే నా బిడ్డలు ఆ మృగములు చంపేసిన ఒకవేళ ఏమి చేస్తారో ఈ విధంగా తల్లారా ఈ సంగతుల గురించి మీకు తెలీదా? ஆனாலும் அவள் விசுவாசித்தாள். అయినా కూడా ఆమె తన హృదయంలో విశ్వసించను. என்னை பார்க்கல அவனை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு தேவன் இருக்கிறார். నాకంటే ప్రేమించే ఒక దేవుడు ఉన్నాడని. அந்த யாக்கோபும் ஏசாவும் வயிற்றுல மோதிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே அந்த தேவன் அருமையான வாக்குத்தத்தம் சொல்லி இருக்கிறார். ఈ యాకోబు యాసో గర్భములో వాళ్ళ ఒకరికొకరు ఉంటున్నప్పుడు ఈయన గురించి దేవుడు నాకు వాగ్దత్తం ఇచ్చెను. நான் மூத்தவனை வெறுத்தேன், இளைவனை சிநேகித்தேன். నేను పెద్దవాడిని నేను తోచేసి చిన్నవాడిని నేను తీసుకుంటుని. ஆகையினால் அந்த யாக்கோபை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு தேவன் இருக்கிறார். అందువలనే ఈ యాకోబుని ప్రేమించే ఒక దేవుడు మనలో ఉన్నాడు. இப்ப யாக்கோபு கூட என்ன யோசிச்சுட்டு போயிருப்பான்? ఇప్పుడు యాకోబు కూడా ఏమని ఆలోచించున్నాడు తెలుసా? அண்ணன் தான் என்ன கொல்றதுக்கு திட்டம் போட்டான். అన్నే కదా నన్ను చంపాలని ఒకవేళ ప్రయత్నం చేసినాను. இந்த அப்பா அவனை சிச்சிக்க கூடாதா? ఒకవేళ నా తండ్రి దాన్ని శిక్షించకూడదా? இந்த அம்மா எனக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க கூடாதா? అయితే నా తల్లిని సరే నన్ను కాపాడకూడదా? ஆனால் அவனுடைய விசுவாசம் கர்த்தர் மேல் இருந்தது. தகப்பனும் என் தாயும் என்னை கைவிட்டாலும் கர்த்தர் என்னை சேர்த்துக்கொள்ளோ. నా యొక్క తల్లి తండ్రి నన్ను విడిచిపెట్టినా సరే నా యొక్క దేవుడు ఆయన నన్ను పట్టుకుని చెప్తున్నాడు. என்னை விட்டு மனுஷர்கள் போயிருக்கிறார்கள். నన్ను గురించి మనుషులు కూడా ఒకవేళ పోయి ఉండవచ్చు. நான் ஊராரை விட்டு வந்திருக்கிறேன். నేను ఊరు విడిచిపెట్టి నేను వచ్చినాను. தேசத்தை விட்டு வந்திருக்கிறேன். నా యొక్క దేశమును విడిచిపెట్టి నేను వచ్చినాను. நண்பர்களை விட்டு வந்திருக்கிறேன். నా యొక్క సహోదరులను విడిచిపెట్టి నేను அம்மா விட்டு அப்பா விட்டு வந்திருக்கிறேன். తల్లిదండ్రులు కూడా నిన్ను విడిచి వచ్చితిని. என்னை யார் கைவிட்டாலும் கர்த்தர் என்னை கைவிட மாட்டார். నన్ను ఎవరు సరే చేయబడిచినా సరే నా యొక్క దేవుడు నన్ను చేయబడవడు. அம்மா என்னை விட்டு விலகிட்டாங்க, அப்பா விலகிட்டாங்க, ஊரார் விலகிட்டாங்க, எல்லாரும் விலகிட்டாங்க. ஆகையினால் என்னுடைய கர்த்தர் என்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, என்னை கைவிடுவதும் இல்லை. నా యొక్క తల్లిదండ్రులు నన్ను విడిచిపెట్టిరి. నా యొక్క ఊర్లో ఉన్నలందరూ కూడా నన్ను విడిచిపెట్టిరి. అయితే నా యొక్క దేవుడు నన్ను చేయబడలేదు. அந்த யாக்கோபுக்கு இந்த இயற்கையான சூரியன் மேல ஒரு நம்பிக்கை இருந்தது. ఆ యాకోబు కూడా తెచ్చిన మట్టికి ఆ యొక్క సూర్యుని గురించి జ్ఞాపన అతనికి ఉండెను. அந்த சூரியன் இருக்கிற வரைக்கும் அவனுக்கு அவ்வளவு பயம் தெரியல. ఈ సూర్యుడు ఉన్నంత వరకు యాకోబుకు భయం లేకుండా పడిను. சூரிய வெளிச்சம் இருக்கிற வரைக்கும் நடக்கலாம் என்று நடந்து கொண்டே இருந்தான். సూర్యుడు వెలుగు ఉన్నంత వరకు నేను నడుచునని చెప్పి అతను నడుస్తూనే వెళుతున్నాడు. ரெபேக்காளுக்கு ஒரு கவலை இருக்கும், என் பையன் தண்ணி குடிச்சானா சாப்பிட்டானா ஒண்ணுமே தெரியலையா, அவன் இப்ப எங்க இருப்பானோ தெரியாது. రెబేకాలకు ఇప్పుడు ఒక పెద్ద దిగులుగా ఉన్నది. నా కుమారుడు తిని ఉన్నాడా తాగున్నాడా ఈయన చెప్పిదాను ఒక దిగులు అనుకున్నాను. அவன் புறப்பட்டு போய்கொண்டே இருக்கிறான். అతడు ఇప్పుడు కదలుతానే ఉన్నాడు. ஆனால் தான் நம்பி இருந்த சூரியனும் அஸ்தமித்து விட்டது. అయితే అతడు నమ్ముకున్నట్టు సూర్యుడు కూడా ఆయన అస్తమాయను. ஆகையினால் தான் அந்த வசனத்திலே இவ்விதமாக எழுதி இருக்கிறது. అందువలనే ఈ వాక్యములు కూడా ఈ విధంగా రాస్తున్నది. ஆதியாகமம் 28ஆம் அதிகாரம் ఆదికాండములో 28వ వాక్యములో 11ஆம் வசனம் 11వ వాక్యం. ஒரு இடத்திலே வந்து சூரியன் அஸ்தமித்தபடியினால் அங்கே ராத்தங்கினான். అతడు ఒక స్థలమునకు వచ్చి సూర్యుడు అస్తమించిన దాని వలె అతడు ఆ రాత్రి అక్కడ నివాసం చేసిన. சூரியன் அஸ்தமித்தபடியினால் தங்கினான். సూర్యుడు ఆ స్థలమును అస్తమించిన తర్వాత అతడు అక్కడ నివాసం చేస్తున్నాడు. அந்த சூரியன் மட்டும் அஸ்தமிக்காவிட்டால் அவன் தங்கி இருக்க மாட்டான், போய்கொண்டே இருந்திருப்பான். ఒకవేళ ఆ సూర్యుడు ఆ స్థలమును అస్తమించుకుంటే ఈ యాకోబు పోతనే ఉండవచ్చును. அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, ప్రేమన దేవుడు బిడ్డలారా, உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ நம்பி இருந்த நம்பிக்கைகள் அற்று போகக்கூடிய அளவுக்கு சில நேரங்களில் சில அஸ்தமனங்கள் உன் வாழ்க்கையிலே உண்டாயிருக்கலாம். నీ కూడా నీ యొక్క నమ్మకమును కొన్ని పోగొట్టుగా కొన్నిమైన అస్తమైన కార్యములు సంభవించి జరగవచ్చును. சூரியன் அஸ்தமித்தது. సూర్యుడు అస్తములు అస్తమించున్నాడు. நீ எதை நம்பி இருந்தாயோ அது கூட அஸ்தமித்து விட்டது. నీవు దేని నమ్ముకున్నావో అది కూడా ఇప్పుడు ముగించున్నది. நீ எதை நம்பி இருந்தாய்? నువ్వు దేని నమ్ముకున్నావు? உன்னுடைய பலத்தை நம்பி இருந்தாய். నీ యొక్క இப்பொழுது அந்த பலம் அஸ்தமித்து விட்டது. నీ యొక్క బలమును నమ్ముకున్నటివి నీ యొక్క బలం ఇప్పుడు అస్తమాయను. உன்னுடைய ஞாபக சக்தியை நம்பி இருந்தாய், ஞாபகம் அஸ்தமித்து விட்டது. నీ యొక్క జ్ఞాపక శక్తిని నమ్ముకున్నటివి ఇప్పుడు నీ యొక్క జ్ఞాపక శక్తి కూడా అస్తమాయను. நீ மனுஷனை நம்பி இருந்தாய், மனுஷனுடைய உதவிகள் எல்லாம் அஸ்தமித்து விட்டது. నీవు మనసును నమ్ముకున్నటివి ఆ మనసును కూడా ఇప్పుడు అస్తమాయన్నాడు. ஒரு வேலையை நம்பி இருந்தாய், வேலை அஸ்தமனமாகிவிட்டது. ఒక పనిని కూడా ఉద్యోగం కూడా నమ్ముకుంటువి ఆ ఉద్యోగం కూడా ఇప్పుడు అస్తమాయను. பிள்ளைகளை நம்பி இருந்தாய், பிள்ளைகள் மேல் இருந்த நம்பிக்கை அஸ்தமித்து விட்டது. నీవు పిల్లలను నమ్ముకుంటువి నీ యొక్క పిల్లల మీద ఉంటే నమ్మకం కూడా ఇప్పుడు అస్తమాయను. யாக்கோபு நம்பி இருந்த சூரியனும் அஸ்தமித்து விட்டது. ఇప్పుడు యాకోబు నమ్ముకున్నటి ఆ యొక్క సూర్యుడు కూడా ఇప్పుడు అస్తమాయను. இப்பொழுது ஒரே ஒரு வழி, ராத்தங்க வேண்டும். ఇప్పుడు ఒకే ఒక దారి, ఆ రాత్రి నిద్రపోవాలను. எங்கே தங்குவது? ఎక్కడ నిద్రపోవాలను? வீட்டுல என்ன பயம் இல்லாம தங்கலாம். ఒకవేళ ఇంట్లయితే భయం లేకుండా నిద్రపోయి ఉండొచ్చును.
என் అమ్మ పక్కத்திலே இருப்பாங்க. మా యొక్క తల్లి నా యొక్క ప్రక్కనే ఉన్నది కదా. அப்பா வீட்டிலே இருப்பார். తండ్రి ఇంట్లోనే ఉన్నాడు. ஊரார் இருப்பார்கள். ఇంట్లో ఊర్లో ఉండాలి కూడా ఉన్నారు. இப்போ ஒரு வீடு இல்லாத இடம், அம்மா இல்லாத இடம், அப்பா இல்லாத இடம், ஊரார் இல்லாத இடம், மனசஞ்சாரம் இல்லாத இடம், மக்கள் யாரும் இல்லாத இடம், தன்னந்தனியா அங்கே தங்குகிறார். ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు లేని వాళ్ళ మనుషులు గాను, ఊర్లో గ్రామంలో లేని వాళ్ళు గాను, ఇప్పుడు ఒంటరి గాను, ఇప్పుడు యాకోబు స్థలం నిలబడినాడు. அப்ப அவனுக்கு ஞாபகம் வரும், எங்க அண்ணனாவது மிருகங்கள் வந்தா வேட்டையாட பழகி இருக்கார், எனக்கு அது கூட தெரியாது. నా యొక్క అన్నైనా సరే మృగములతో వేటాడి ఒక మంచి ఉద్యోగం ఉన్నది, అయితే నాకు కూడా అది లేకుండా పోయిను. ஏன்னா நான் எப்ப பார்த்தாலும் அம்மாவோட இருந்து எனக்கு வேட்டையாடுற பழக்கமே இல்லை. எங்க அம்மாவோடே நான் இருந்து பழகிட்டேன். ఎందువల్లంటే నేను ఎప్పుడు సరే అమ్మ కూడా ఉన్న దాని వల్ల ఏటాడే కారణం నాకు తెలియకుండా పోయాను. ஆனால் అమ్మాவோட இருந்ததுனால எனக்கு ஜெபிக்க கத்து கொடுத்திருக்கிறாங்க. అయితే నా యొక్క తల్లి దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ ప్రార్థన చెప్పేదని కూడా నాకు తెలపలేదు. தேவனுடைய வசனங்களை தியானிக்க கத்து கொடுத்திருக்கிறாங்க. దేవుడి వాక్యములు ధ్యానించుటకు నాకు నేర్పించి, கத்தரை துதிக்கிறதுக்கு கத்து கொடுத்திருக்கிறாங்க. దేవుడు స్తుతించుట కూడా నాకు అనుగ్రహించున్నాడు. கத்தரை புகழ்ந்து பாடுவதற்கு சொல்லி தந்திருக்கிறாங்க. దేవుడు పాడుతున్నది కూడా దేవుడు నాకు చెప్పి ఉండుచున్నాడు. ஆகையால் அருமையான பிள்ளைகளே, உங்களுடைய பெற்றோர்கள் உங்களுக்கு பெரிய பெரிய காரியத்தை சேர்த்து வைக்காவிட்டாலும் கத்தரை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள். அது ஒரு பெரிய சொத்து. ప్రియమల్లారా, మీ యొక్క తల్లిదండ్రులు నీకు పెద్ద ఆస్తి చేర్చుకున్నా సరే, అయితే నీకు ఒక పెద్ద ఆస్తి నీ యొక్క దేవుడే ఉన్నాడు. கத்தரை துதிக்கக்கூடிய அந்த பழக்கத்தை உங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார்கள். దేవుడు స్తుతించే ఒక అలవాట్లు నీ యొక్క తల్లిదండ్రులు నీకు నేర్పిస్తున్నారు. ஜெபம் பண்ண பழக்க வைத்திருக்கிறார்கள். ప్రార్థన చేసే అలవాట్లు కూడా నీకు నేర్పిస్తున్నారు. ஆலயத்துக்கு போகும்படி வழிவாசலை உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள். దేవుడు ఆలయానికి పోయేటది కూడా ఆ యొక్క మంచి దారి, பரிசுத்தவான்களோட ஐக்கியத்தை உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள். ఐక్యం కూడా మీకు నేర్పిస్తున్నారు. ஆகையினால் அவர்கள் உங்களை விட்டு தூரமாக இருந்தால் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். நீங்க எங்க போனாலும் பிழைச்சிக்குவீங்க. நீங்க எங்க போனாலும் நீங்க நல்லா இருப்பீங்க. అందువల్లనే వాళ్ళు ఎక్కడ దూరమైన సరే మీరు పగలబడవద్దు. అయితే మీకు కూడా ఎల్లప్పుడు ఉండే దేవుడు ఒకడు ఉన్నాడు. ரெபேக்காளுக்கு அதுதான் எண்ணம். రెబెక్కాకు ఇదే ఆమెకు చింత. என் பிள்ளைக்கு நான் ஒண்ணுமே கொடுத்து அனுப்பலை, నా యొక్క బిడ్డకు నేనేమి ఇచ్చి పంపలేదు. ஆனால் கத்தரை ஜெபம் பண்றதுக்கு அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார். అయితే దేవుని స్తుతించడం మాత్రమే నేను నా కుమారుని చెప్పిస్తే, ரெபெக்கா யாக்கோபிட்ட சொல்லி இருப்பா, யாக்கோபு நீ தூரமா போறமானே, ராத்திரி நேரத்துல எங்கேயாவது தங்கும் பொழுது நீ ஆண்டவர்கிட்ட ஜெபம் பண்ணிட்டே இருக்கணுமா. வழியில காட்டு மிருகங்கள் இருக்கக்கூடும், பலவிதமான கஷ்டங்கள் இருக்கக்கூடும், ஆனா நீ ஏசாவின் கையினால சாவறது நான் விரும்பவே இல்லை. நீ போ, ஆண்டவர் என்ன பாதுகாப்பா இருப்பா, தைரியமா இருப்பா, நான் சொல்லி தந்ததெல்லாம் மறந்துடாத. திரும்ப நீ உயிரோடு என்ன வந்து சந்திக்க முடிஞ்சா சந்தி, இல்லாவிட்டால் நாம் பரலோகத்துல சந்திக்கலாம்னு தான் சொல்லி அனுப்பியிருப்பாள். యాకోబు పోయేటప్పుడు ఆయనకు నా కుమారుడిని ఒంటరికి వెళ్తున్నావు కాబట్టి నీ ఎక్కడ ఉంటున్నావో ఆ యొక్క స్థలమును దేవుడు స్తుతించు మైపరచుము అని చెప్పి ఆమెకు ఆలోచన ఆయన చెప్పసాగిన. யாக்கோபு இதுவரைக்கும் தனியா தங்கி பழக்கமே கிடையாது. యాకోబుకు ఇంతవరకు తనిగా పండుకునే అలవాటు లేకుండా పోయాను. முதலா ராத்திரி தனியா தங்குகிறாள். మొట్టమొదటిగా తన జీవితంలో రాత్రి అతడు తనిగా కూర్చుని ఉన్నాడు. வீட்டுலன்னா அவங்க அம்மா பெட்டு போட்டு கொடுப்பாங்க, தலையணையெல்லாம் வச்சு கொடுப்பாங்க. இங்க பெட்டு போடுறதுக்கு ஆள் இல்ல, தலையணையே கிடையாது. ఇంట్లో అయితే నా యొక్క తల్లి బెడ్డును నాకు ఇవన్నీ ఇచ్చును, అయితే ఈ యొక్క అడవిలో ఏమి నాకు లేకుండా ఉండనే. ஆகையினால் அங்கிருந்த கற்களில் ஒன்றை எடுத்து தலையிலே வைத்து படுத்துக் கொண்டார். అందువల్లనే అక్కడున్న రాళ్లు తీసుకొచ్చి ఆయన తల కింద పెట్టుకుని పండుకొనెను. யார் அந்த கல்? ఎవరు యొక్క రాయి? நீ எங்கேயாவது தங்கும் பொழுது, నువ్వు ఎక్కడైనా సరే రాత్రి పండుకునేటప్పుడు, சூரியமன்கள் அஸ்தமிக்கும் பொழுது, సూర్యుడు అస్తమించుతున్నప్పుడు, உன் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியாது, பிரயாணம் பண்ண முடியாது என்ற ஒரு சூழ்நிலை வரும் பொழுது, నీ యొక్క జీవితంలో నేను ముందు పోలేదని చెప్పి ఆ యొక్క సమయం నీకు వచ్చేటప్పుడు உன்னுடைய தலைக்கு இளைப்பாறுதல் தரக்கூடிய ஒரு கல் இருக்கிறது. నీకు మంచి విశ్రాంతి దొరికి ఇచ్చే ఒక రాయి నీకు స్థానంలో ఉన్నది. அந்த கல் பரீட்சிக்கப்பட்ட கல், விலையேறப்பட்ட கல், தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட கல், மனுஷரால் தள்ளப்பட்ட கல், தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட கல், ஜீவனுள்ள கல், மூலக்கல். அந்த கல் தான் இயேசு. பிரியமானவர்களே, யாக்கோபு ஒரு கல்லை எடுத்து தன் தலையிலே வைத்து యాకోబు ఇప్పుడు ఒక రాయి ఎత్తుకుని ఆయన తల కింద పెట్టుకుంటున్నాడు. இதுபோல கடந்த நாட்களிலே ఇది మాదిరిగా గతించే రోజులని కూడా సరే, மனுஷ சகாயம் அற்றுப்போன நேரத்தில், మనుషుడు సహాయం ఒకవేళ నీకు దొరకకుండా పోవచ్చు, பலன் குஞ்சி போன நேரத்தில், నీ ఫలము కూడా ఒకవేళ లేకుండా పోయి, உனக்கு பணம் இல்லாமல் இருந்த நேரத்தில், ఒకవేళ నీకు డబ్బు కూడా లేకుండా పోవచ్చు, ஞாபக சக்தி இழந்த நேரத்தில், ஞாபக శక్తి కూడా ఒకవేళ నీకు పోగొట్టు, ஊரார் உன்னை வெறுத்த நேரத்தில், గ్రామంలో ఉండే వాళ్ళు కూడా నిన్ను దోచి ఉండొచ్చు, உன் பெற்றோரும் கூட உன்னை விட்ட நேரத்தில், నీ యొక్క తల్లిదండ్రులు కూడా నిన్ను విడిచిపెట్టిన సమయంలో
உனக்கு தலைக்கு இளைப்பாறுதலையும் நிம்மதியும் சாந்தி சமாதானத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு கல் இருக்கிறது. அதுதான் இயேசுவாகிய கல். నీ యొక్క తలకు విశ్రాంతి నెమ్మది సమాధానం కలిగించే రాయే ఆ యొక్క ప్రభుని యేసుగా ఉన్నాడు. யாக்கோபு அந்த கல்லிலே படுத்துக் கொண்டான். ఇప్పుడు యాకోబు ఆ రాయిని తల వంచుకుని పండుకుంటున్నాడు. படுத்து அவன் நித்திரை பண்ணினான். ఇతడు పండుకొని అతను నిద్రపోతున్నాడు. அப்பொழுது அருமையான ஒரு சொப்பனம் பார்க்கிறார். అప్పుడు ఒక మంచి దర్శనం అతనికి దొరుకుతున్నది. அந்த சொப்பனத்தில் என்ன இருக்கிறது என்றால், ఆ యొక్క దర్శనం ఏముంటున్నది? இதோ அவன் ஒரு ஏணி பூமியிலே வைக்கப்பட்டிருந்தது. ఒక లిచ్చిన ఆకాశమునకు భూమికి పెట్టున్నది. அதன் நுனி வானத்தை எட்டியிருந்தது. అది కొమ్మలు కడీస ఆకాశంలోనికి పెట్టబడిన. அதிலே தேவதூதர்கள் ஏறுகிறவர்களும் இறங்குகிறவர்களுமாக இருந்தார். దాంట్లో దేవదూతలు ఎక్కడుకు తిరుగుడుగా ఉండి, அதற்கு மேலாக கர்த்தர் நின்றார். దానికి పైన ప్రభువైన దేవుడు యెహోవా ఉన్నాడు. நின்று ஆபிரகாமை ஆசீர்வதிக்கிறார். ఆశిక స్థలములో నిలబడి అబ్రాహామును ఆ దేవుడు ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. தேவன் என்ன செய்தார் தெரியுமா? ఆ యొక్క సమయంలో దేవుడు ఏమి చేస్తున్నాడో మీకు తెలుసా? அவருக்கு நல்லா தெரியும். ఆయనకి బాగానే తెలుసు. நான் உண்டாக்கின அந்த சூரியன் அஸ்தமித்து விட்டது. నేను పుట్టించడానికి సూర్యుడు అస్తమించను. பிரியமானவர்களே, தேவனால் உண்டாக்கப்பட்ட சூரியன்கள் அஸ்தமிக்கலாம். ஆனால் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலோ தேவன் அஸ்தமிக்கவே மாட்டார். ఒకవేళ దేవుడికి మూలంగా సృష్టించిన సూర్యుడు అస్తమించిన కానీ అయితే నీ జీవితంలో నడక దేవుడు ఎప్పుడు కూడా అస్తమించలేడు. எங்கே எழுத்துக்குரிய சூரியன் அஸ்தமிக்கிறதோ அங்கே ஆவிக்குரிய நீதியின் சூரியன் உதிப்பார். ఎక్కడ క్షేత్రమైన సూర్యుడు ఉదిస్తున్నాడో ఆ యొక్క స్థలములో దేవుడు ఆ స్థలంలో ఉదిస్తున్నాడు. பிரியமானவர்களே, ప్రియములారా, அவன் ஒரு சொப்பனம் காண்கிறான். ఇప్పుడు అతను ఒక దర్శనం చూస్తున్నాడు. ஒரு ஏணி பூமியில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதன் நுனி வானத்தை எட்டி இருக்கிறது. ఒక లిచ్చిని భూమిలో పెట్టబడి ఆ యొక్క లిచ్చిని ఆకాశంలోనికి పెట్టబడుతున్నది. பரலோகத்தையும் பூமியையும் இணைக்கக்கூடிய ஒரு ஏணி. పరలోకమును భూమి ఐక్యం చేసే ఒక లిచ్చిన. அந்த பரலோகத்தையும் பூமியை இணைக்கக்கூடியவர்களாக கர்த்தர் யாரை வைத்திருக்கிறார்கள் என்றால், நமக்கு தந்திருக்கிற பரிசுத்தவான்கள் தான் அந்த பூமியையும் பரலோகத்தையும் இணைத்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். పరలోకములో భూమికి ఆకాశం ఇచ్చినట్టు లిచ్చిన ఏమిటంటే అదే అనేక పరిశుద్ధవాన్లు ఐక్యంగా ఉన్నది. பிரியமானவர்களே, ప్రియములారా, அவர்கள் பூமியில் இருந்தாலும் அவர்களுடைய நுனி வானத்தை எட்டி இருக்கிறார். వాళ్ళకు భూమిలో ఉన్న సరే వాళ్ళదంతా కూడా ఆకాశంలో ఉన్నది. நமக்கு தேவன் தந்திருக்கிறதான தேவனுடைய ஊழியர்கள் அவர்கள் பூமியில் இருந்தாலும் அவர்கள் வானத்திலே அவர்களுடைய நுனி எட்டி இருக்கிறார்கள். ఒకవేళ మనకు సేవన పరిశుద్ధ వాళ్ళు లోకంలో ఉన్న సరే వాళ్ళు చేసే ప్రార్థనలు ఇప్పుడు ఆకాశంలో కనబడుతున్నవి. தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் என்ன பண்ண வேணும்? దేవుడి బిడ్డైన సరే మనం ఏమి చేయవలను? புதிய ஆத்மாக்களுக்கெல்லாம் நீங்க ஏணியா மாறணும். నూతన ఆత్మాలకంతా కూడా మీరు లిచ్చినగా మారవలను. உங்களுக்கு நாங்க ஏணியா மாறணும். మీకు మేము లిచ్చినగా మారుతున్నాం. அறிமுகம் இல்லாதவர்கள், அந்நியர்கள், துரோகிகள், பாவிகள், துன்மார்க்கர்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஏணியா மாறணும். ద్రోహీలు కానీ మోసమైన వాళ్ళు అందరూ కూడా సరే మీరు లిచ్చినగా మారవలను. அருமையான விசுவாசிகளாகிய உங்களுக்கு நாங்கள் ஏணியா மாறணும். ప్రియమైన విశ్వాసులారా, మీకు మేము లిచ్చినగా మారుతున్నాము. அக்கிரமக்காரனும் பாவியும் அவன் யாக்கோபை போல இருந்தால் அவர்களுக்கு நீங்கள் ஏணியா மாறணும். நீங்க யாக்கோபா இருந்தால் நாங்கள் உங்களுக்கு ஏணியா மாறணும். అక్రమ చేసిన వారు, అన్యాయం చేసిన వాళ్ళు సరే వాళ్ళకు మీరు లిచ్చినగా ఉండవలను. మీకు మేము లిచ్చినగా ఉంటున్నాము. ஆனால் ஏணிக்கு ஒரு நிபந்தனை இருக்கு. అయితే ఇప్పుడు లిచ్చినకు ఒక నిబంధన ఉన్నది. நீ பூமியில இருந்தாலும் உன் நுனி வந்து வானத்தை தான் கட்டி இருக்கணும். ఒకవేళ నువ్వు భూమిలో ఉన్నా సరే నీకు అంచులు కూడా సరే ఆకాశంలో ఉండవలను. உங்க சரீரம் பூமியில் இருந்தாலும் உங்கள் ஆத்மா, உங்கள் ஆவி மேலானவைகளை தேட வேண்டும். మీ యొక్క శరీరం ఒకవేళ భూమిలో ఉన్నా సరే பரலோகத்தில் இருக்க வேண்டும். పరలోకத்திலே ఉండవలను. பவுல் என்ன சொல்லுகிறார் பிலிப்பியருக்கு? అయితే ఫిలిప్పీయులకు పౌలు ఏమి చెప్తున్నాడు? நம்முடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது. మన యొక్క నివాసం పరలోకములో ఉన్నదని చెప్తున్నాడు. சரீரத்திலேயே சரீரம் வந்து உலகத்தில் இருந்தாலும் நம்முடைய ஆத்மா பரலோகத்தில் இருக்க வேண்டும். మన యొక్క శరీరం ఒకవేళ లోకములో ఉన్న సరే మన ఆత్మని ఇప్పుడు పరలోకంలో ఉన్నది. கொலோசியருக்கு என்ன சொல்லுகிறார்? కొలొస్సీలో ఏం చెప్తున్నాడు? கிறிஸ்துவுடன் கூட நீங்கள் எழுந்ததுண்டானால் క్రీస్తులో సరే మీరు లేచినది ఒకవేళ பூமிக்குரியவர்களே அல்ல, మీరు భూమిలో ఉండదంటే కాదు, மேலானகளை நாடுங்கள், పైనుండే వాటిని మాత్రమే మీరు மேலானகளை தேடுங்கள். పైనుండే వాటిని మాత్రమే మీరు ఎత్తుకోవడం చెప్తారు. ஆகையினால் అందువలనే புதிய ஆத்மாக்களுக்கு நீங்க ஏணியா இருக்கணும், உங்களுக்கு எல்லாம் நாங்க ஏணியா இருக்கணும். కొత్త ఆత్మలందరూ కూడా మీరు లిచ్చినగా ఉండవలను, మీకందరూ కూడా మేము లిచ్చినగా మారవలను. யார் பூமிக்குரிய காரியங்களை வெறுத்து லௌகீகத்தை வெறுத்து நீங்கள் பரலோக காரியங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பீங்களோ அவங்களை எல்லாம் ஆண்டவர் இந்த வருஷத்துல ஏணியா எடுத்து பாவிப்பார். ఈ భూమిలో లైవిక్యమును
ఈ లోక సమయ కార్యంలో ఎవరు ఉంటున్నారో వాళ్ళు పరలోక రాజ్యం ఈ సంవత్సరంలో వాళ్ళు లిచ్చినగా దేవుడు మారబోతున్నాడు. அந்த ஏணி என்ன செய்கிறது? ఆ యొక్క లిచ్చిన ఇప్పుడు ఏమి చేస్తున్నది? அங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ఇప్పుడు ఆ స్థలంలో పెట్టున్నది. அந்த ஏணியில தேவதூதர்கள் ஏறுகிறார்கள், இறங்குகிறார்கள். ఇప్పుడు ఆ యొక్క లిచ్చిలో దేవదూతలు ఎక్కుతున్నారు, దిగుతున్నారు. அந்த தேவதூதரோட வேலை என்ன? అది ఇప్పుడు ఆ యొక్క దేవదూతల పని ఏంటి? பிரியமானவர்களே, ప్రియమల్లారా, அநேகர் தரிசனத்துல பார்த்திருக்கிறாங்க, நாம் போடுற ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் தேவதூதர்கள் அப்படியே பலியாய் கொண்டு போய் தேவ சமூகத்துல கொண்டு சேர்ப்பார்கள் என்று చాలా మంది கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். చూస్తున్నారు. మేము చేసే స్తోత్రం అంటూ కూడా దేవదూతల వాళ్ళ హస్తంలో పెట్టుకుని పరలోకి తీసుకుపోతున్నారని. இது போல நாம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஸ்தோத்திரம் போடுறோமோ அதெல்லாம் தேவதூதர்கள் பரலோகத்துக்கு கொண்டு போவாங்க. ఇదే మాదిరిగా మనం ఎంతవరకు మన స్తోత్రం చెప్తున్నామో ఈ స్తోత్రం కూడా దేవదూతల పరలోకంలో తీసుకుపోతున్నారు. ஸ்தோத்திரம்னா ஏற்றுமதி. స్తోత్రం అనేది అది ఎత్తబడు. ஒரு கப்பல்ல எப்படி பொருள்களை ஏற்றி வெளிநாட்டுக்கு கொண்டு போறாங்களோ, ఒక పడగలో ఏ విధంగా పరుగులు పెట్టి అది పంపిస్తున్నారు, இது போல நாம் போடுற ஸ்தோத்திரம் எல்லாம் பரலோகத்துக்கு போய் கொண்டு இருக்கிறது. ఇదే మరిగా మనం చేసే స్తోత్రం పెట్టి స్తోత్రం అంటూ కూడా పరలోక రాజ్యానికి ఎత్తబడుతున్నవి. அதே நேரத்திலே అదే సమయంలో కూడా நாம் நம்முடைய பலவீனங்களையும் குற்றங்களையும் அறிக்கையிடும் பொழுது, అదే సమయంలో కూడా మన యొక్క బలహీనங்களும் మన యొక్క కొరతలు మనం దేవుడితో చెప్పుకునేటప్పుడు కూడా நாம் ஆண்டவரை பார்த்து, ஆண்டவரே என்னுடைய நிலவரம் இப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது, ప్రభువా మనం దేవుని చూసి నా యొక్క స్థితి ఇలాగ ఉన్నదని మనం చెప్పినప్పుడు அந்த ஜெபங்களும் விண்ணப்பங்களும் பரலோகம் போகவில்லையா? ఈ యొక్క ప్రార్థనలు ఈ విజ్ఞాపనలు పరలోకి పోలేదా? இந்த வருஷ கடைசியில நீங்க என்னென்ன காரியத்தை சுத்திகரித்தீர்களோ அந்த பலவீனங்கள் குற்றங்கள் குறைகள் எல்லாம் உங்களுடைய விண்ணப்பங்கள் எல்லாம் பரலோக ராஜ்யம் போயிருக்கிறது. ఈ యొక్క సంవత్సరంలో మీరేమి ఎందుకు ప్రతిష్ఠించి మీరేమి విజ్ఞాపన చేసి ఉన్నారో ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు పరలోక రాజ్యంలో పోండి. கப்பல் துறையினர் என்ன செய்கிறார்கள்? కప్పల పడగలు ఉండే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ஒரு தேசத்திலிருந்து அநேகம் பொருள்களை இன்னொரு நாட்டுக்கு கொண்டு போற வரும்பொழுது அந்த கப்பல் வெறுமையா வராது, அங்க உள்ள பொருள்களை நிரப்பிட்டு வருவாங்க. ఒక దేశంలో పడగ ప్రయాణం అయినప్పుడు ఆ పడగల నుంచి అనేకమైన వస్తువులు పెట్టి ఆ దేశం పంపిస్తున్నారు. అయితే ఆ యొక్క స్థలం నుంచి ఒంటిగా రాకున్నట్లు இங்கே தூதர்கள் ஏறுகிறார்கள், இறங்குகிறார்கள். ఈ యొక్క స్థలంలో దేవదూతలు ఎక్కుతున్నారు, తిరుగుతున్నారు. அவர்கள் இறங்கி வரும்பொழுது என்னத்தை எல்லாம் கொண்டு வருவார்கள்? వాళ్ళు ఒకవేళ దిగేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం ఎత్తుకొస్తున్నారో మనకు తెలియటం లేదు. அவர்களுக்கு தெரியும் உனக்கு வியாதி இருக்கு, அதனால உன்னை பலப்படுத்தக்கூடியதான அந்த பலத்தோடும் சுகத்தோடும் ஆரோக்கியத்தை உனக்கு தரணும்னு சொல்லி அவர்கள் அங்கே இருந்து ஆசீர்வாதங்களை கொண்டு வந்து கொண்டே இருப்பார்கள். ఆ యొక్క దేవదూతలు తెలుసు నీవేలాంటి స్థితిలో ఉన్నావో ఆ యొక్క స్థితికి తగినట్టుగా వ్యాధి తగినట్టుగా అలాంటి దైవిక స్వస్థ ఆరోగ్య ఫలమును అక్కడి నుంచి వాళ్ళు తీసుకుని உலகத்திலிருந்து நாம் அனுப்ப வேண்டியது நம்முடைய விண்ணப்பங்கள், ஜபங்கள், ஸ்தோத்திரங்கள் எல்லாம் நாம் அனுப்புகிறோம். అయితే భూలోకంలో ఉండి మనం చేయాల్సిన పని ఉంటే స్తోత్రములు, విజ్ఞాపనలు మనం ఇప్పుడు పరలోక రాజ్యం పంపిస్తాం. ஆனா பரலோக ராஜ்யத்திலிருந்து என்னெல்லாம் வருகிறது? అయితే పరలోక రాజ్యములు కూడా మనకు కావలసినన్ని కూడా వస్తున్నాయి. உன்னுடைய பலவீனங்களையும் வியாதிகளையும் குற்றங்களையும் தான் பரலோகத்துக்கு அனுப்புற. ప్రేమలారా నీలో ఉన్న కొరతలు బలహీనములు మాత్రమే నువ్వు పరలోకం పంపిస్తున్నావు. ஆனா பரலோக ராஜ்யத்திலிருந்து అయితే పరలోక రాజ్యంలో నుంచి வியாதி அனுப்புவாரா? దేవుడి వ్యాధి పంపిస్తున్నాడా? இல்ல, లేదు. அதுக்கு பதிலாக குணமாக்கும் வல்லமை அனுப்புகிறார். దానికి బదులుగా స్వస్థపరిచే వరమును దేవుడు నీకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు. உனக்கு கிருபை அனுப்புகிறார், నీకు కృప దేవుడు అనుగ్రహిస్తున్నాడు, அன்பை அனுப்புகிறார், ప్రేమ అక్కడి నుంచి పంపిస్తున్నాడు, வல்லமை அனுப்புகிறார், శక్తిని కూడా పంపిస్తున్నాడు, மகிமை அனுப்புகிறார், మహిమ కూడా పంపిస్తున్నాడు, வரங்களை அனுப்புகிறார், వరములు కూడా దేవుడు నీకు ஆனந்துகளை அனுப்புகிறார். నీకు అంచును కూడా దేవుడు అనుగ్రహిస్తున్నాడు. பரலோகத்தில் எல்லாம் நன்மையான எல்லா ஈவும் ஜோதிகளின் பிதாவிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது. పరలోకం నుంచి మన జ్యోతి పితావుల నుంచి సమస్తములు దిగుతున్నాయి. ஆகையினால் தூதர்கள் இறங்குகிறார்கள். అందువల్లే దేవదూతలు ఇప్పుడు దిగుతున్నారు. வேதத்திலே தூதர்கள் என்னெல்லாம் செய்திருக்கிறார்கள்? అయితే బైబిల్ చూసినప్పుడు దేవదూతలు ఏమని ఎలాంటి కార్యాలు చేస్తున్నారు? அந்த பெதஸ்தா குளத்தில தூதன் வந்து என்ன செய்வான் தெரியுமா? குளத்தை கலக்குவான். ఆ యొక్క బెతెస్దా కులములో ఈ యొక్క దేవదూతలు చుట్టి ఆ నీళ్లు కదేస్తున్నారు. யார் அந்த குளத்துல முதலாவது இறங்குறார்களோ அவளுக்கு சுகம். అయితే ఈ కోనేట్లో మొట్టమొదటిగా ఎవరు దిగుతున్నారో వాళ్ళు మొట్టమొదటిగా స్వస్థపడుతున్నారు. அதுல இருந்து விளங்குது தூதர்களுக்கு கூட ஆண்டவர் குணமாக்கும் வரத்தை கொடுத்திருக்கிறார். దీంట్లో మనకు తెలిసింది ఏమిటంటే దేవదూతలు కూడా స్వస్థపరిచే వరం కూడా వాళ్ళకి అనుగ్రహించున్నారు. அதனால சில வியாதிகள் தூதர்கள் கூட உங்களுக்கு சுகப்படுத்துவார். అదే మరిగా కొన్ని సమయంలో కొన్ని వ్యాధులు కూడా సరే దేవదూతలు వచ్చి కూడా స్వస్థపరుచున్నారు. தானியேலின் காலத்திலே வந்த தூதன் காபிரியேல் என்ன சொன்னான்? అయితే దానియేలు కాలంలో వచ్చినట్టు దేవదూతలు ఏమి చెప్పున్నాడు? தானியேலே, దానియేలా நீ கர்த்தருக்கு மிகவும் பிரியமானவன், నీవు దేవుడికి మంచి ప్రేమను వాడిగా ఉన్నావు. நீ வேண்டிக் கொண்ட பொழுதே கட்டளை வெளிப்பட்டது. నీవు వేడుకున్నప్పుడే దేవుడు నీకు బయలువచ్చున్నాడు. நான் உனக்கு నేను నీకు அறிவை உணர்த்தும்படி வந்திருக்கிறேன். జ్ఞానమును విస్థాపన చేయుటకు నేను వచ్చున్నాను. அப்படியானால் అలాగైతే நம்முடைய அறிவை கூட தூதர்கள் உணர்த்துவார்கள். మన యొక్క జ్ఞాపన కూడా మన దేవదూతలు మనకు బయలుపరుస్తున్నారు.
இனிமேல் புதிய ஏற்பாட்டிலே தூதன் என்ன சொன்னான்? అదే ఇప్పుడు నూతన కాలంలో ఉన్నట్టే ఆ దేవదూత ఏం చెప్తున్నాడు? மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் நற்செய்தியை நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறேன். చాలా సంతోషం కలిగిన స్వార్థ నేను మీకు బయలుపరుస్తున్నాను. அப்ப தூதர்கள் நற்செய்தியை சொல்லுகிறார்கள். అక్కడ అలాగే మనం చూసినప్పుడు దేవదూతలు మంచి స్వార్థ అనేది వాళ్ళు బయలుపరుస్తున్నారు. மீகாவேல் போன்றவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? మిఖాయేలు లాంటి వారు ఏం చేస్తున్నారు? தானியேலின் காலத்திலே దానియేలు రోజులలో ஒரு புருஷன் புறப்பட்டு வந்தான் பரலோகத்தில் இருந்து. ఒక పురుషుడు పరలోకం నుంచి భూమికి దిగను. ஆனா தானியேலை சந்திக்கிற 21 நாள் ஆகி போச்சு. అయితే దానియేలు అతని సందర్శించడానికి 21 రోజులు அதற்குரிய காரணத்தை அவன் சொன்னான். దాని గురించి కారణం అతను చెప్తున్నాడు. புறப்பட்டு வரும் பொழுது నేను వచ్చేటప్పుడు பேசியா தேசத்தின் அதிபதி என்னை தடை பண்ணி விட்டான். పేర్షియావుడు అధిపతి నన్ను అడ్డం చేశాను. அந்த பேசியா தேசத்தின் அதிபதி யாரு தெரியுமா? பேசியா தேசத்தை கட்டி வச்சிருக்கிற பிசாசு. ఆ పేర్షియావుడి అధిపతి ఎవరు తెలుసునా? ఆ పేర్షియా దేశத்தினை కట్టినట్టు సాతానుడు ఉన్నాడు. அந்த புருஷரை தடை பண்ணி விட்டான். ఆ యొక్క పురుషుని అతను అడ్డం చేశాను. அந்த நேரத்திலே ఆ యొక్క స్థలంలో மிகாவேல் என்னும் தூதன் வந்து அந்த அதிபதியை தாக்கி அவனிடத்திலிருந்து இவனை விடுவித்து அந்த விதமாக நான் புறப்பட்டு வந்தேன் என்று சொல்லுகிறான். మిఖాయేలు దేవదూత వచ్చి దాన్ని దూరం చేసి తరువాత నేను దిగి వచ్చినా అని చెప్పాను. ஆகையினால் பிரியமானவர்களே, అందువలన ప్రేమలారా மிகாவேல் வேண்ட தூதர்கள் உங்களுக்கு பாதுகாவல் கொடுக்கிறார். మిఖాయేలు దేవదూతలు మీకెంతో కాపాడుతున్నారు. பணிவிடை செய்கிறார்கள். వాళ్ళు మీకు పని చేసే వారు కనపడుతున్నారు. பாதம் கூட கல்லில் இடராதபடிக்கு ஏந்திக் கொள்வார்கள். నీ యొక్క రాళ్ళు కూడా సరే కాళ్ళలో ముట్టుకున్నట్లు వాళ్ళ తల హస్తములతో పైకెత్తుకుంటున్నారు. இந்த யாக்கோபுடைய சொப்பனத்தில் அதுதான் தெரிகிறது. ఈ యొక్క యాకోబుడు దర్శనం కూడా ఇదే తెలుస్తున్నది. தூதர்கள் ஏறுகிறார்கள், இறங்குகிறார்கள். దేవదూతలు పైకి ఎక్కుతున్నారు, వాళ్ళు దిగుతున్నారు. இதுபோல இந்த நாட்களிலே ఇదే మరి ఈ రోజులు కూడా సరే தேவன் நமக்கு தந்த பரிசுத்தவான்கள் என்ன பண்ணுவார்கள்? దేవుడు మనకి ఇచ్చిన పరిశుద్ధ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? உங்களுடைய பிரச்சனைகளை எல்லாம் ஆண்டவருக்கு சொல்லுவார்கள். మీ యొక్క సమస్యలంటూ కూడా వాళ్ళకు దేవుడికి బయలుపరుస్తున్నారు. ஆண்டவரிடத்திலிருந்து அநேக ஆசீர்வாதங்களை உங்களுக்கு வாங்கி தருவார்கள். దేవుడి నుంచి అనేకమైన ఆశీర్వాదములు మీకు వాళ్ళు తీసుకొచ్చిస్తున్నారు. எப்படிப்பட்டவர்கள்? వాళ్ళు ఎలాంటి వారు? அவர்களுடைய சரீரம் பூமியில் இருந்தாலும் அவருடைய ஆத்துமா பரலோகத்தில் இருக்க வேண்டும். వాళ్ళ యొక్క శరీరం ఒకవేళ భూమిలో నివాసం చేస్తున్నా సరే వాళ్ళ ఆత్మ అనేది పరలోక రాజ్యంలో ఉండవాలి. சபையிலும் ஏணியை போன்றவர்கள் இருக்கிறார்கள். సంఘములో ఈ రోజు లిచ్చిల లాంటి వారు ఈ రోజులో ఉన్నారు. அந்த ஏணியை போல உள்ளவர்கள் இருக்கிறார்கள். లిచ్చిల లాంటి మనుషులు ఈ రోజులో మనకున్నారు. அவர்களின் மூலமாக వాళ్ళ మూలంగాను கர்த்தர் நிச்சயமாய் சபைக்கு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை தருவார். వాళ్ళ మూలంగా నిత్యముగా సంఘమును దేవుడు గొప్పగా దేవుడు ఆశ్రయించబోతున్నారు. சபைக்காக ஜெபிக்கிறவர்கள், సంఘము కోసం ప్రార్థన జ్ఞాపకం చేసేవారు, சபைக்காக உபவாசிக்கிறவர்கள், సంఘముల కోసం ఉపవాసం ఉండేవారు, அவர்கள் எல்லாரும் கர்த்தர் இந்த நாட்களை ஏணியை போல உபயோகிப்பார். ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా దేవుడు ఈ రోజుల్లో లిచ్చినలాగా వాళ్ళ దేవుడు మారుస్తున్నాడు. அந்த ஏணிக்கு மேலே நின்று ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறார். ఆ యొక్క లిచ్చిన పైన ఉండి దేవుడు నిన్ను ఆశ్రయిస్తున్నాడు. என்ன ఆశీర్వాదத்தை சொல்லுகிறார்? ఎలాంటి ఆశీర్వాదం చెప్తున్నాడు? அவர் அவனை பார்த்து என்ன சொல்லுகிறார்? దేవుడు అతను చూసి ఏమి చెప్తున్నాడు? நான் உன் தேவனாகிய ஆபிரகாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனுமாகிய கர்த்தர். నీ యొక్క అబ్రహాం దేవుడు, ఇస్సాకు దేవుడు నీ స్థలంలో ఆయన చెప్తున్నాడు. இந்த தேவன் தன்னை தைரியமாய் ஆபிரகாமின் தேவன் ஏன் சொல்றார்? ఈ యొక్క దేవుడు కూడా ఇప్పుడు ధైర్యంగా నేను అబ్రహాం దేవుడు, ఇస్సాకు దేవుడు అని ఇప్పుడు ఎలాగ చెప్తున్నాడు? இப்ப உங்க பிள்ளைகள் நல்லா படிக்கிற பிள்ளை, நல்ல ஸ்பாவம் உள்ள பிள்ளை, நல்லா கீழ்ப்படுகிற பிள்ளை, அந்த பிள்ளை யாருன்னு கேட்டோன்னு தகப்பன் என்ன சொல்லுவார்? அந்த பிள்ளை ஏன் பிள்ளைன்னு தைரியமா சொல்லுவார். నీలో ఉన్నట్టు మంచి బిడ్డ, మంచి విధేయత కలిగిన వాడు, మంచి గుణశాలైన బిడ్డ ఒకవేళ ఉంటే ఆ బిడ్డని గురించి చెప్పినా అంటే ఇతడు నా కుమారుడు అని చెప్తున్నాడు. சரி, அந்த பிள்ளை பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகாத பிள்ளை, காலேஜுக்கும் போகாத பிள்ளை, ஊர் சுத்துற பிள்ளை, ఒకవేళ ఈ బిడ్డ ఒకవేళ కాలేజీకి లేకపోయినా సరే, ఒకవేళ ఎలా బడికి పోకుండా సరే ఉన్న బిడ్డవాడైనా సరే, போற இடம் எல்லாம் அடிக்குது, திருடுது, పోయే స్థలం అంతా కూడా సరే దొంగతనం చేసడం, కొట్టడం గాని தொந்தரவு கொடுக்குது, తొందర చేసే మనుషులుగా ఉన్నారు. அந்த பிள்ளையை பற்றி தைரியமா இது ஏன் பிள்ளைன்னு உங்களால சொல்ல முடியுமா? ఈ యొక్క పిల్లవాడిని చూసి ఈ యొక్క పిల్లవాడు నా కుమారుడు தகப்பமா சொல்லியிருக்க, அவன் எனக்கு பிள்ளையே கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டான். కొంతమంది తల్లిదండ్రులు తండ్రి చెప్తున్నారు, ஏன்னா பிள்ளைன்னு சொன்னா அவன் சொல்றான் என் டேப் ரெக்கார்டரை திருடிட்டான், டெக்க திருடிட்டான், டிவியை திருடிட்டான், இதுக்கெல்லாம் பெனால்டி கட்டணும்னு சொல்லி தகப்பமாரி இப்ப ஈஸியா ஒரு வார்த்தை சொல்லி இருக்காங்க, அவன் என் பிள்ளையே கிடையாதப்பா. అదే చెప్తున్నాడు. టేప్ కానీ టేప్ రికార్డ్ అంతా కూడా సరే ఇతడు దొంగ. நல்ல பிள்ளைன்னா என் பிள்ளை, கெட்ட பிள்ளைன்னா என் பிள்ளை கிடையாது. మంచి బిడ్డ అయితే నాయక బిడ్డ, చెడ్డ బిడ్డ అయితే నాయక బిడ్డ కాదు. பிரியமானவர்களே, ప్రేమలారా, நாம் ஏதாவது கீழ்ப்படியாமை காட்டுவோமானால், ஏதாவது தவறுகள் செய்வோமானால், நம்மை பார்த்து தேவன் என்னுடைய பிள்ளை என்று சொல்ல மாட்டார், இன்னொருவன் வந்து சொல்லுவான் இவன் என்னுடைய பிள்ளை என்று. அவன் யார்? பிசாசு. ఒకవేళ మనం வேதமே சொல்லுகிறது
பாவம் செய்கிறவன் பிசாசினால் உண்டாயிருக்கிறான்னு தமிழ்ல போட்டாலும் மலையாளத்துல பாவம் செய்கின்றவன் பைசாசகன்ற மோன் சொல்லு. தமிழ் கூட சரி. யாருடைய மோன்? பிசாசிந்த மோன். அதனால்தான் பாவம் செய்யறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இன்சியல் வந்து எஸ் இல்லைன்னா டி. పాపం చేసే ప్రతి ఒక్కరు సరే, ఒకవేళ ఎస్ అయినా సరే లేకుండా డి అయినా సరే. ரட்சிக்கப்பட்டவங்களுக்கு எல்லாம் இன்சியல் என்ன தெரியுமா? ஜி. రక్షణ పొందిన వాళ్ళందరూ కూడా సరే, వాళ్ళకి ఇన్సల్ ఏమిటా? உங்க இன்சியல் ஜியா எஸ்ஸா டியா? మీ యొక్క ఇన్సల్ జియా లేకపోతే ఎస్ లేకపోతే డియా? நான் வந்து எழுத்துக்குரிய இன்சியலை பற்றி நான் சொல்றேன். నేను అక్షరార్థమైనటువంటి ఇన్సల్ గురించి మీకు చెప్పలేదు. ஆன்மீக இன்சியல், ఆత్మీయ సంబంధమైన ఇన్సల్. பிரியமானவர்களே, நாம் எல்லாரும் தேவனுடைய பிள்ளைகள். அல்லேலூயா. அதனால்தான் வேதத்தில் சொல்லி, பிரியமானவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறீர்கள், இனிய விதமாக இருப்பீர்கள் என்று இன்னும் வெளிப்படவில்லை. అందువల్ల ప్రియమలారా, మీరందరూ దేవుడి బిడ్డలుగా ఉన్నారు కాబట్టి ఇక మీద ఏమి సంభవించరో అది మనకు తెలియట్లేదు. அதனால் இன்சியல் ஜி, I am the son of God ன்னு சொல்றவங்க எத்தனை பேர்? அல்லேலூயா சொல்லுங்க. அல்லேலூயா. I am the son of daughter of devil. எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? யாரும் இல்லை. அல்லேலூயா. நாம் பிசாசின் பிள்ளைகள் அல்ல, మనం సాతానుల బిడ్డలం కాదు. இயேசு சொல்றார், நீங்கள் உங்கள் பிதாவாகிய பிசாசின் இச்சைகளின்படி நடக்க மனதாயிருந்தீர்கள். యేసు చెప్పును, మీరు తండ్రి సరే పిశాచుల స్వభావాల ప్రకారం నడిచారని చెప్పి. பிரியமானவர்களே, நாம் எல்லாரும் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக ప్రియమలారా, మనమందరూ కూడా దేవుడి బిడ్డగా ఉన్నాం. எப்ப தேவனுடைய பிள்ளையானோம்? ఎప్పుడు మనం దేవుడి బిడ్డగా మారుతీమి? யோவான் 1:12 యోవానులో 1:12 அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் வைத்தவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேரோ எத்தனை பேர் தேவனுடைய பிள்ளைகளாகும்படி அதிகாரம் கொடுத்தார். ఆయన నామపై విశ్వాసమించిన వారు ఎంతమందిరో వాళ్ళందరూ కూడా సరే దేవుడి బిడ్డలు అని చెప్పి అధికారం పొందిరి. பிரசங்கத்தை நல்லா கேட்டுட்டு பிறகு இனிமேல் எனக்கு இன்சியல் டி வேண்டாம் எஸ் வேண்டாம்னு சொல்லி அடிச்சுட்டு வேற இன்சியல் போட்டுறாதீங்க. ఒకవేళ సువార్త బాగిని ఈయన తర్వాత నాకు ఎస్ వద్దని చెప్పి జీవన చివరిని అడిగినాడు. எழுத்துக்குரிய இன்சியல் அது வேற, అక్షరార్థమైన ఇన్సలు అది వేరే. ஆனா ஆன்மீக ரீதியா நான் பேசுறேன். నేను మాట్లాడేది ఆత్మ సంబంధంగా మాట్లాడుతున్నాను. பிரியமானவர்களே, ప్రేమల్లారా, கர்த்தர் சொல்றார் தைரியமா, நான் யாருடைய தேவன்? ஆபிரகாமின் தேவன், దేవుడు ఆ స్థలంలో చెప్తున్నాడు. ஈசாக்கின் தேவன். ఈసాకు దేవుడే చెప్తున్నాడు. ஏன் ஆபிரகாமின் தேவன் சொன்னவர் தன்னை ஏன் லோத்தின் தேவன் சொல்ல மாட்டேங்கிறார்? అయితే అబ్రహాం దేవుడిని చెప్పిన దేవుడు ఇప్పుడు లోతుని దేవుడిని చెప్పుకుని అంటున్నాడు. ஈசாக்கின் தேவன் சொல்றவர் ஏன் இஸ்மாவேலின் தேவன் சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு? ఈసాకు దేవుడిని చెప్పే దేవుడు ఇప్పుడు ఇస్మాయిల్ దేవుడిని ఎందుకు చెప్పుకున్నాడు? சொல்லவே மாட்டாரு. చెప్పనే చెప్పడు. ஆபிரகாமின் தேவன் சொல்ல காரணம், அந்த ஆபிரகாம் விசுவாசத்தில வீரனாயிருந்தான். ఎందుకంటే ఈ అబ్రహాం దేవుడిని అంటే అబ్రహాం విశ్వాసములకు నీతిమంతుడిగా కనబడాడు. அதனால் யார் யாரெல்லாம் விசுவாசிகளோ விசுவாசம் உள்ளவர்களோ உங்களுக்கெல்லாம் நம்முடைய தேவன் தேவனாயிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. நீ விசுவாசத்துல உறுதியா இருக்கிறாயா? ஆண்டவர் உன்னை பார்த்து சொல்லுவார், நான் உன்னுடைய தேவன் சொல்லுவார். నీ విశ్వాసములో స్థిరంగా ఉన్నావా? ఒకవేళ దేవుడు నిన్ను చూసి చెప్తున్నాడు నీవు నీతిమంతుడని. பிரியமானவர்களே, ప్రేమల్లారా, விசுவாசத்தின் தகப்பன் தான், விசுவாசிகளின் தகப்பன் தான் ஆபிரகாம். విశ్వాసముల తండ్రి అబ్రహాంగా ఉన్నాడు. ஆகையினால் அந்த ஆபிரகாமின் தேவன் சொல்றதுக்கு ஆண்டவர் வெட்கப்படவே இல்லை. అయితే అబ్రహాం అసలు అబ్రహాం దేవుడిని చెప్పిన కానీ చిక్కుపడనే లేదు. ரெண்டாவது ஈசாக்கின் தேவன் ஏன் சொல்றார்? రెండవది కూడా ఈసాకు దేవుడిని ఎందుకు చెప్తున్నాడు? அவன் அந்த பலிபீடத்துல கிடந்தது போல எவனாவது கிடப்பானா? ఆ యొక్క బలిపీఠం నట్టు పడినట్టుగా ఎవరైనా కూడా సరే పడగలరా? 25 వయసు పయ్యன், 25 సంవత్సరాల బిడ్డ, கைகால கட்டி போட்டிருக்கு, చేతులు కాళ్ళు కట్టి బలిపీఠం పెట్టుకున్నారు. யாராவது கிடப்பாங்களா? ఈ విధంగా ఎవరైనా ఉండగలరా? இந்த காலத்து ஈசாக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா? ఈ కాలంలో ఉండి ఈసాకు ఏం చేస్తారు తెలుసా? எந்த ஆபிரகாம் கைய கால கட்டினானோ அவன் கைய கால கட்டியும் போட்டுருவான். ఎవరు చేతులు కాళ్ళు కట్టిరో ఆ యొక్క తండ్రినే కాళ్ళు చేతులు కడుతున్నారు. எந்த ஆபிரகாம் கத்தி எடுத்தானோ அதே கத்தி எடுத்து அவனும் வாங்குவான். ఏ యొక్క అబ్రహాం కత్తి పైకెత్తురో అదే కత్తి ఇప్పుడు కుమారుడు వేపుతున్నాడు. வெட்டி துண்டு துண்டா போட்டுட்டு తుండుతూ వాళ్ళు చంపి తుండుతుండగా చెప్తున్నాడు. சாராள்கிட்ட வந்து சொல்லுவான், ఖర్చు నేరుగా వచ్చి సారాల దగ్గర చెప్తున్నాడు, இது வரைக்கும் அந்த ஆளை அப்பான்னு கூப்பிட்டேன், தப்பு. ఇంతవరకు నేను తండ్రిని చెప్తుని అది తప్పు. உன் புருஷன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா? నీ యొక్క భర్త ఏం చేసిన నీకు తెలుసు? இது வரைக்கும் அவரை நான் அவர் இவர் இவர் குவர் குவர் இனிமேல அவன் இவன் தான் பேசுவேன். ఇక మీద ఆయన ఈయనని చెప్తుని ఇక మీద వాడు ఈడనిగా నేను చెప్పబోతున్నాను. உடனே சாராள் கேட்கிறார், அவர் என்ன பண்ணினார்? ఉடனே తక్షణమే సారా చెప్తున్నా అడుగుతుంది ఆయన ఏం చేసినాడని. அவன் பண்ண வேலை தெரியுமா?
అతడు చేసిన పని మీకు తెలుసా? முதல்ல உங்ககிட்ட சொல்லாமலே என்ன கூட்டிட்டு போனான். మొట్టమొదటిగా నీ దగ్గర చెప్పకుండా నేను నన్ను తీసుకుని పోయినాడు. வழியில கேட்டேன், కారణం నేను అడిగినాను, கத்தி இருக்கு கட்டை இருக்கு பலிக்கான ஆடுங்கன்னு கேட்டேன். కత్తి ఉన్నది, కట్లు ఉన్నాయి, అయితే బలికి గొర్రెపిల్ల ఎక్కడ నేను కూడా నేను అడిగి తిని. அவன் பெரிய இலக்கணம் படிச்சவன், டபுள் மீனிங்ல பேசி இருக்கான். అతను గొప్ప చదివినాడు కాబట్టి డబుల్ జ్ఞానంతో మాట్లాడినాడు. கத்தடைய பருவத்துல பார்த்து கொள்ளப்படும்னு சொன்னாம்மா, என்ன பாப்பாருன்னு சொல்லவே இல்லை. அவன் டபுள் மீனிங்ல பேசி இருக்கான். இப்ப எனக்கு விளங்குது, இப்பதான் கிராமர் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேலை செய்யுது. ఆ స్థలంలో ఆ యొక్క పర్వతంలో కూడా దేవుడు గొర్రెపిల్ల చూసుకుంటాడని చెప్పను. ఇది నాకు ఇప్పుడే అర్థమవుతున్నది. சரி, அந்த வேலைக்காரங்களையாவது கூட்டிட்டு போட்டாரா? நில்லுங்கள், நானும் பிள்ளையாண்டானும் திரும்பி வருவோம்னு சொல்லி இருக்கிறான். ఒకవేళ ఆ పని వాళ్ళు మాత్రం మనం తీసుకుని పోయినారా? మేము పిల్లల్ని పోతున్నాము, మేము వచ్చినంత వరకు మీరు ఇక్కడే ఉండమని అతను చెప్పారు. நம்முடைய பார்வையில அது விசுவாசத்தின் வார்த்தைன்னு நாம் சொன்னாலும், ஈசாக்கு கோல் மூட்டுகளை என்ன சொல்லி இருப்பான்னா, அப்பட்டமான பொய்ய அடிச்சான் இவன் என்னுவான். ఒకవేళ మనకు కళ్ళు చూపులు విధంగా తెలిసినా సరే అది ఈసాకు నిజంగా నా స్థలం లేదని ఒక కార్యం చెప్పొచ్చును. சாராளுக்கு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட், என்னம்மா இன்னும் சொல்லு சொல்லு விஷயத்தை சொல்லு. ఇంక కూడా సారాలు అడుగుతున్నది, చెప్పు ఏంటి ఏంటి ఇంకా కొన్ని కారణం చెప్పు. கையும் காலும் கட்டி படுக்க வச்சாமா తల్లి, నన్ను కాలు చేతులని కట్టు கத்தி வேற தூக்கனாமா, కత్తి వేరే పైకెత్తున్నాడమ్మా. சொல்லு மோனே, இன்னும் என்ன செய்தாரு? నా కుమారుడా, ఇంక కూడా ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? வேலை பரலோகத்துல இருந்து ஒரு சத்தம் கேட்டுதம்மா, ఏదో పర్వాలేదమ్మా, పరలోకం నుంచి ఒక గొప్ప శబ్దం కనబడింది, மேல் கையை போடாதே, పిల్లవాడి పైన నువ్వేమి చేయబట్టవద్దని. நான் தப்புனம்மா, అయ్యో నేను తప్పించుకుని కదా. சரி, இப்ப அவர் எங்க? సరే, ఇప్పుడు ఆయన ఎక్కడున్నాడు? இப்படிப்பட்ட ஆளை நான் என்ன பண்ணுவேன் சொல்லு. ఇలాంటి మనుషులను ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలని చెప్పినాడు. அவனை நான் கையும் காலம் கட்டி, నేను ఆయన చేతులు కాళ్ళు కట్టి, அதே கத்தியினால வெட்டி, అదే కత్తితో అతను తగ్గొట్టి போட்டுட்டு வந்திருக்கேன். తుండుతుండగా నేను పారేసిపోతున్నాను. இப்ப உள்ள సారాల్మార్ என்ன சொல்லுவாங்க? అది ఇప్పుడుండే సారా మమ్మల్ని ఏం చెప్తున్నారు? மகனே, కుమారుడా, நீ ரொம்ப ஞானமா செய்த, నువ్వు మంచి జ్ఞానం కలిగే పని చేస్తున్నావు. இன்னைக்கு ஒன்ன வெட்ட பார்த்தவன் ఈ రోజు నిన్ను చంపేవాడు நாளைக்கு கிளவியாகி என்ன விடுவானா? ఒకవేళ రేపు ముసలిదాన్ని వచ్చి నన్ను విడిచిపెట్టబోతున్నాడు. மலையில கொண்டு போய் வெட்டுனா, ఇంకైనా సరే కొండలో తీసుకుపోతాడు. என்ன வீட்டிலேயே ஜோலியம் முடிச்சிருவான். నన్ను ఇంట్లోనే ఒకవేళ కట్టించాడు. அவனுக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிச்சு. ఇప్పుడు అతనికి పైత్యం పట్టించినది. இந்த ஆளை நம்பித்தான் நான் மெசோத்தோமியா விட்டு வேற வந்தேன். నేను ఎంటిని నమ్ముకొని కూడా మనిషిని పని చేయాలి. வேற இவ்வளவு வருஷமா அந்த கூடாரத்துல குடியிருக்க வச்சான். ఇన్ని సంవత్సరాలు కూడా ఇంట్లోనే నన్ను పెట్టిను. எனக்கு அந்த ஆள் அப்பவே தெரியும். నాకు తెలిసిన మనిషి అప్పుడే ఈ వారు చేస్తారు. தோத்திரம் தோத்திரம் சொல்றானோ அவன் ஏதோ பண்ணுவான்னு தெரியும். ఇది ఎప్పుడు స్తోత్రం స్తోత్రం చెప్తున్నాడో ఏదో ఒక కార్యం చేస్తా నాకు మొట్టమొదటిగా తెలుసు. இந்த ஆள் தோத்திரத்தை எல்லாம் நான் நம்பவே மாட்டேன். చేసిన స్తోత్రం అంతా కూడా నేను నమ్మనే నమ్మ. அவன் ఏదో మంత్రం பண்ணி இருக்கான். ఏదో ఒక మంత్రం ఆయన చేస్తున్నట్టుగా తెలుసు. எப்ப பார்த்தாலும் முணுமுணுமுணுமுணுன்னு சொல்லி ఎప్పుడు చూసినా మూమెంట్ చెప్తానే ఉన్నాడు. ஆகையினால் என் பிள்ளையே, అందువల్ల నా కుమారుడా, நம்ம இந்த ஊரை விட்டு பழையபடி மெசோப்பொத்தாமியா போயிடலாம். మన యొక్క ఊరు వదిలిపెట్టేసి మనం వెళ్ళిపోతాం. நம்ம இனங்கொலத்தோட இருந்தா தான் நம்ம உருப்படியா இருக்க முடியும். మన జాతితో కూడా మన చేత కదా బాగుంటుంది. இப்படிப்பட்டவங்களை நம்பி நாம் குலத்தையும் இனத்தையும் விட்டுட்டு வந்தோம். ఇలాంటి వాళ్ళని నమ్మి వదిలిపెట్టేసి మనం వచ్చినాము. இப்படி நம்ம விட்டுட்டு పోవాங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. ఇలాంటి వీళ్ళు వదిలిపెడుతున్నాడు మనకు తెలియలేదు. ஆகையினால் என் பிள்ளையே, అందువల్ల నా బిడ్డ, நீ நாம் பெத்த பிள்ளையாச்சே, నేను పుట్టిన బిడ్డ కదా, அதனால ஏன் அறிவும் ஞானமும் உனக்கு கொஞ்சம் இருக்கும் எனக்கு தெரியுது. నాలో జ్ఞానం ఉన్నది నీకు ఉండదు కదా. நம்ம தனி குடித்தனம் பண்ணா போயிடலாம். మనం ఇప్పుడు తైగా కాపురం చేయబోతున్నాము. இப்படித்தானே இந்த காலத்து சாரா சொல்லுவா. అలాగదా ఈ కాలంలో ఉండే సారమ్మలు చెప్తున్నారు. இந்த காலத்து ஈசாக்கு அப்படித்தானே பேசுவான். ఈ రోజులో ఉండే సారా ఈసాకు కూడా ఆ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు. ஆனா அந்த ஈசாக்கோ, అయితే ఆ యొక్క ఈసాకు கையும் காலும் கட்டப்படும் பொழுது చేతులు కాళ్ళు కట్టినా సరే பேசாம கிடக்கிறான். మౌనముగా ఉన్నాడు. அவனுடைய விசுவாசம் என்ன? అలాంటి విశ్వాసం ఏంటి? எங்க அப்பா ஆண்டவர் சொல்லாம ஒண்ணு எனக்கு செய்ய மாட்டான். నా యొక్క తండ్రి దేవుడు చెప్పకుండా ఏమిటి చేయలేడు. ஆகையினால் அவர் என்ன செய்தாலும் சரி, ఆయన అందువల్ల ఆయన ఏమి చేయాలో చేయండి. நான் இப்ப என்னுடைய கண்ணை மூடுகிறேன். ఇప్పుడు నేను నా కళ్ళు నేను మోయబోతున్నాను. இயேசு பண்ணின ஜெபத்தை அவன் பண்ணி இருப்பான். యేసు చేసిన ప్రార్థన ఒకవేళ చేసి ఉండొచ్చు. பிதாவே, తండ్రి, என்னுடைய ஆவியை నా యొక్క ఆత్మ உம்மிடத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் నీ హస్తములకు సమర్పిస్తున్నాను சொல்லிட்டு கண்ணை மூடிட்டான். ఇవి చెప్పి కళ్ళు మూసుకున్నాను. ஏன்னா இனிமே கண்ணை திறந்து வச்சோம்னா ஆபத்து. ఇక మీద నేను కళ్ళు ఒకవేళ తెరిచినట్టే ఒకవేళ పెద్ద ఆపత్తు. கண்ணை மூடிட்டு விட்டு விழப்போது விட்டு விழப்போது விட்டு விழப்போன்னு காத்து காத்து இருக்கிறான், விட்ட மாட்டேங்கிறான். ఈ విధంగా కళ్ళు మూసుకొని పై దెబ్బ తగలబోతున్నది అనుకునేటప్పుడు ఏం తగలే. ரொம்ப லேட்டாவது கண்ணை திறந்து பார்த்தா ఏంద్ర చాలా లేట్ గా ఉందని చెప్పి అనుకుంటే கத்தி கீழே கிடக்குது, కత్తి కింద ఉన్నది. ஆபிரகாம் முழங்கால நிக்கிறார். ఆబ్రహాము ముట్ల మీద నిలబడినాడు. என்னப்பா ஆச்சு? ఏమైంది తండ్రి? உனக்கு தெரியுமா ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு, నీకు తెలుసా ఒక శబ్దం ఈ స్థలంలో కనబడి, ஆண்டான் மேல் கைய போடாதே. ఆ యొక్క బిడ్డ పైన నువ్వు చేయవేయొద్దని. இந்த சம்பவம் நடந்த பிறகு இந்த காலத்து ஈசாக்குன்னு என்ன பண்ணுவாங்க? ఈ యొక్క కార్యములు జరిగిన తర్వాత ఈ కాలంలో ఇస్సాకు ఏం చేస్తున్నాడు? இந்த ஆள் மேல கசப்பு வைப்பாங்க. ఈ మనిషి పైన ఒక రాకి పెడుతున్నాడు. ஆபிரகாமே,
అబ్రహమా, இனிமே நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒன்னா நடக்க முடியாது. మనం ఇక మీద ఇద్దరుగా ఒకటిగా నడిచేదని వీరు కాదు. நீ இந்த வழியா போ, நான் இந்த வழியா போறேன். నీ ఈ దారిని పో, నేను ఈ దారిని వెళ్తున్నాను. அப்படித்தானே சொல்லுவோம். ఇలా కథను వాళ్ళు చెప్తారు. ஆனா அந்த சம்பவம் நடந்த பிறகு ரெண்டு பேரும் ஏகமாய் பெயர் சபுவுக்கு வந்தார்கள். ఈ సంగతి జరిగిన తర్వాత వీళ్ళు ఐక్యతతో ప్రేమతో మాట్లాడసాగిరి. இப்படிப்பட்ட ஈசாக்கின் தேவன் சொல்றதுக்கு ஆண்டவர் வெட்கப்படுவாரா? దేవుడనే దేవుడు ఆయన அவர் சொல்லி, நான் ஈசாக்கின் தேவன். அவங்க எல்லாருடைய தேவனாய் நம்முடைய தேவன் இருக்கிறார். ఈ కూటమిలో ఎవరెవరు దేవుడి ఉద్దేశం ఎదురుస్తున్నారో వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ దేవుడిగా பரிபூர்ண தேவ சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறவங்க ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. அல்லேலூயா. உங்க பேர் ஈசாக். ఇప్పుడు రోజు నుంచి మీ పేరు உங்க ఇస్సాకు. பேர் என்னது? ஈசாக். మీ పేరు ఏమిటి? ఇప్పుడు ఇస్సాకు. ஆண்டவர் உங்களுக்கு தேவனாய் இருக்கிறார். దేవుడు ఇప్పుడు కూడా మీకు దేవుడిగానే ఉన్నాడు. அப்ப யாக்கோபு சொல்றார், நான் யாருடைய தேவன் தெரியுமா? உன் அப்பா தேவன், உன் தாத்தா தேவன். ఇప్పుడు యాకోబు దేవుడు ఏమని చెప్తుందా? என்ன? నీ యొక్క తండ్రి దేవుడు, నీ యొక్క తాత உன் దేవుడు, அப்பாவுக்கு நான் தான் தேவன், உன் தாத்தாவுக்கு நான் தான் தேவன். నీ యొక్క తండ్రి కూడా నేనే దేవుడును, నీకు తాత ముత్తాతలు కూడా నేనే దేవుడు అని చెప్తున్నాను. நமக்கு அப்பா யார், தாத்தா யார்? అయితే మనకు తండ్రి ఎవరు, తాతలు ఎవరు? உயிரோடு இருக்கிற பரிசுத்தவான்கள் எல்லாம் நமக்கு அப்பா, செத்து போன பரிசுத்தவான்கள் எல்லாம் தாத்தா. ప్రాణంతో ఉన్న அல்லேலூயா. తండ్రి. அல்லேலூயா. ஏன்னா நம்ம எடுத்துக்கிற அப்பாவும் அம்மாவும் இந்த பெந்தேகோஸ்துல வரவே இல்லை. அப்பாவும் தாத்தாவும் வந்தாங்களா? మన క్షేత్రంలో బెందుకొస్తు రోజులు వచ్చిరా? మన తాత వచ్చిన நமக்கு அப்பா யார்? మనకి తండ్రి ఎవరు? இன்னைக்கு ஜீவனோடு இருக்கிற பரிசுத்தவான்கள் யாரெல்லாம் அவங்க எல்லாம் நமக்கு அப்பா தான். ఈ రోజు ప్రాణంతో ఉన్నాడు ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళే మనకు తల్లిదండ్రులుగా ఉన్నారు. பிரியமானவர்களே, ప్రేమలారా, தாத்தா யார்? తాత ఎవరు? அக்கறைக்கு போனவர்கள், ఆ కరకలిన వారు, கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள். క్రీస్తు లోపల చనిపోయిన వారు. அது பாஸ்டர் பாலானாலும் சரி, பாஸ்டர் பிரடி ஆனாலும் சரி, பாஸ்டர் ஏசி ஆனாலும், பாஸ்டர் சீஜானாலும், பாஸ்டர் ஆனஸ்தானாலும், இவர்கள் எல்லாம் அக்கறைக்கு போன பரிசுத்தவான்கள் தாத்தா. చేసిన సరే, ఫలాలు పీడైనా సరే, ఏమైనా సరే, వాళ్ళందరూ కూడా ఆ యొక్క అక్కడికి పిల్లలు పరిశుద్ధ వాళ్ళగా ఉన్నారు. அப்போ இப்போ யார் யாரெல்லாம் உயிரோடு இருக்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் நமக்கு தகப்பன்மாராக இருக்கிறார். ఇప్పుడు ఎవరెవరు ప్రాణముతో ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా మనకు తల్లిదండ్రులుగా ఉన్నారు. ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? ఇప్పుడు ఈ స్థలంలో దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడు? யாக்கோபு, యాకోబు, நான் ஆபிரகாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனுமா இருக்கிறேன். నేను అబ్రహాము దేవుడును, ఈసాకు దేవునిగా ఉన్నాను. ஆனா பிற்காலத்தில் அவர் பேசும் பொழுது யாக்கோபின் தேவன் கூட சேர்த்துட்டார். గతించిన రోజులు ఆయన చెప్పినప్పుడు నేను యాకోబు దేవుడు అని కూడా చెప్పున్నాడు. என்ன? ఏమిటంటే, இந்த யாக்கோபு பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிந்து போய் பாடுபட்டானே, ఈ యాకు తల్లిదండ్రులకు విధేయుడై శ్రమపడింది కదా, பாடுபட்டானே. ఆయన శ్రమపడిని அப்படிப்பட்ட பாடுகளை எல்லாம் கர்த்தர் பார்த்து தைரியமா சொல்றார், நான் யாக்கோபின் தேவன். ఇతరుపడిన శ్రమలంటే కూడా చూసి ఇప్పుడు దేవుడు చెప్తున్నాడు, నేను యాకోబు దేవుడు అని చెప్తున్నాడు. பிரியமானவர்களே, ప్రేమలారా, அந்த தேவன் என்ன சொல்லி ஆசீர்வதிக்கிறார்? ఆ దేవుడు ఏమని చెప్పి ఆశ్రయిస్తున్నాడు? நீ படுத்திருக்கிற பூமியை உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் தருவேன். నీ యొక్క పండుకున్నట్టు భూమి నీకు నీ యొక్క సొంతముకు శాశ్వతమైన ఇస్తున్నాడు. அதனால ஆண்டவர் என்ன செய்வார்? అయితే ప్రభువైన దేవుడు ఏమి చేయబోతున్నాడు? நாம் படுக்கிற பூமி, இருக்கிற பூமி, நிக்கிற பூமி, நடக்கிற பூமி எல்லாம் கர்த்தர் நமக்கு தருவார். మనం పండుకునే స్థలం కానీ, లేచే స్థలం కానీ, నిలబడే స్థలం కానీ, మనం నడిచే స్థలం కూడా దేవుడు మనకు శాశ్వత தருவாரா தரமாட்டாரா? ఇస్తాడా? ఇవ్వడా? தருவார். ఇస్తాడు. அதனால நீ படுக்கிற பூமி சாதாரண பூமி அல்ல. అందువలన నువ్వు పండుకునే స్థలము ఏదో ఒక సాధారణమైన స్థలం కాదు. நீ நிக்கிற பூமி சாதாரண பூமி அல்ல. నువ్వు నిలబడే స్థలం సాధారణమైన స్థలం కాదు. நீ எந்தெந்த இடத்துக்கு போறியோ அது சாதாரண இடம் அல்ல. నువ్వు ఎక్కడెక్కడికి వెళుతున్నావో ఆ యొక్క స్థలం అంతా కూడా సాధారణమైన స్థలం కాదు. பிரியமானவர்களே, ప్రేమలారా, கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். దేవుడు నిన్ను ఆశ్రయించమని కోరుతున్నాడు. நீ படுத்திருக்கிற பூமியை உனக்கு நான் கொடுப்பேன். నీవు పండుకునే స్థలము నీకు నేను శాశ్వతంగా ఇచ్చేదను. ஆகையினால் நீங்களும் விசுவாசத்தோடு நடக்கணும். అందువలన మీరు కూడా విశ్వాసంలో కూడా మీరు నడవాలి. கர்த்தர் எந்தெந்த இடத்துக்கு போக சொல்றாரோ விசுவாசத்துல போங்க. దేవుడు మిమ్మల్ని ఏ యొక్క స్థలములకు పోమని చెప్తున్నాడో ఆ యొక్క స్థలం విశ్వాసంతో మీరు వెళ్ళండి. எங்க நிக்க சொல்றாரு அங்க நில்லுங்க. ఎక్కడ నిలబడుతున్నా చెప్తున్నాడో ఆ యొక్క స్థలంలో మీరు నిలబడండి. ஏனென்றால் ఏమిటంటే, நாம் போகிற இடத்தையும் நிக்கிற இடத்தையும் தரக்கூடிய ஒரு தேவன் நமக்கு இருக்கிறார். మనం పోయే స్థలమైనా సరే, నిలబడిన స్థలమైనా సరే, మనకిచ్చే దేవుడు మనకు మధ్య ఒకడు ఉన్నాడు. பூமியை தருவாருன்னு அர்த்தம் என்ன? భూమి ఇచ్చేదంటే అర్థం ఏంటి? நமக்கு இந்த பூமி வேண்டாம். మనకి భూమి వద్దు. இந்த பூமியில இருக்கிற ஆத்துமாக்கள் நமக்கு ఈ தேவை. భూమిలో ఉండేటి ఆత్మలు మనకు కావాలి. ஆகையினால் అందువలనే யாக்கோபு கூட கொடுத்த ஆசீர்வாதம் தான், நீ படுத்திருக்கிற பூமியை உனக்கு தருவேன். యాకోబుకి ఇచ్చే ఆశీర్వాదం ఇదే, నీవు పండుకునే స్థలం కూడా నీకు నేను శాశ్వతం ఇస్తానని చెప్పి, நீ மேற்கையும் கிழக்கையும் வடக்கையும் தெற்கையும் பரம்புவாய். నీకు దక్షిణ గాని, పరముడు గాని, ఉత్తరము గాని, ఈ సంచులు కూడా సరే నువ్వు తీసుకో, శాశ్వతంగా వదిలేవు. வடக்கேன்னா
పరమటంటే அது காஷ்மீர் எல்லாம் தாண்டி போடும். అది కాశ్మీరత్తు కూడా దాటిపోతుంది. தெற்கேன்னா దక్షిణం అంటే அது கன்னியாகுமரி எல்லாம் தாண்டி అది போடும். కన్యాకుమారి కూడా దాటిపోతున్నది. கிழக்கே மேற்கே எல்லாம் கட்ட நமக்கு தருவார். పరమట కంట్రీ కూడా దక్షిణ மேற்கேன்னா மேற்கத்திய நாடுகள், வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ். వెస్టర్న్ కంట్రీ లంచ్ కూడా దేవుడు మనకు ఇస్తున్నాడు. கிழக்கேன்னு சொன்னா கிழக்கத்திய நாடுகள். ఉత్తరం అంటే కిழக்கு దేశం కంట్రీ కూడా. இந்த 4 திசையில உள்ள ஆத்மாக்கள் வேணும்னா 4 அல்லேலியா போட்டுருங்க. அல்லேலியா 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 அல்லேலியா. கர்த்தர் எங்களையும் உங்களையும் அனுப்புவார். దేవుడు మిమ్మల్ని మమ్మల్ని కూడా పంపిస్తున్నాడు. அது மட்டுமல்ல, உனக்குள்ளும் உன் சந்ததிக்குள்ளும் பூமியின் வம்சங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்படும். అంత మాత్రం కాదు, సరే నీలో సరే నీలో ఉన్న సకల సమస్తం వంశస్థులందరూ కూడా సరే నేను ఆశ్రయించని చెప్తున్నాడు. ஆண்டவரே, தண்ணிக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு நீ அழுதபடினால் உன்னிமித்தம் வெளியாட்களுக்கும் கர்த்தர் மழை கொடுத்திருக்கிறார். ఒక స్థలంలో ప్రభువాన్ உன் ஜெபத்தை கேட்டு నీ యొక్క ప్రార్థన உலகத்தில் உள்ள ஜனங்களுக்கும் ஆசீர்வாதம் கொடுத்திருக்கிறார். లోకముల ప్రజలు కూడా దేవుడు ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. உனக்கு சம்பளம் உயரணும்னு நீ ஜெபம் பண்ண, கர்த்தர் சம்பள உயர்வை தர்றதுக்கு உன்னோட வேலை செய்த எல்லாருக்கும் சம்பளத்தை ஏற்றி இருக்கிறார். నాకు జీతం అధికం కావాలని నువ్వు కోరుకున్నావు, అది సరే కదా. உனக்கு இடமாற்றம் வேணும்னு கேட்டதுனால உன்னிமித்தம் உன்னோடு சேர்ந்தவர்களுக்கும் கூட இடமாற்றம் கொடுத்திருக்கிறார். నీవు ఇంకొక చోటుకు పోయినప్పుడు నీకు తగినట్టు ఇతరులు కూడా ఆ యొక్క స్థలం వాళ్ళకి ఇచ్చాను. உனக்கு என்னென்ன ஆசீர்வாதம் கர்த்தர் தருகிறாரோ உன்னிமித்தம் சகல சந்ததிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும். నీకు ఏమేమి ఆశీర్వాదం దేవుడు ఇస్తున్నాడో ఈ ఆశీర్వాదాలు కూడా లోక వాళ్ళందరూ కూడా పొందుతున్నారు. அதனாலதான் உலகத்தான் ஒரு பாட்டு கட்டி இருக்கான். అందువల్ల లోకముల కూడా ఒక పాట పాడుతున్నారు. நெல்லுக்கு இறைத்த நீர் வாய்க்கால் வழியோடி புல்லுக்கும் அங்கே பொசியுமாம், தொல்லுலகில் நல்லார் ஒருவர் உளரேல் அவர் உருட்டு எல்லாருக்கும் பெய்யும் மழை. எவ்வளவு அருமையா கட்டி இருக்கான் பாரு. అంతటి పైన ఆయన కురిసే பாட்டா கட்டி வச்சிருக்கான். ఈ పాట వర్షంలో వాళ్ళ పాటలు పాడుతున్నారు. பிரியமானவர்களே, ప్రేమల్లారా, நாம் நல்லவர்கள். మన మంచి వారులమే. யார் மூலம் நாம் நல்லவர்களானோ? ఎవరు మనకు మన మంచి వారుగా మారుతుంది? இயேசு கிறிஸ்து தான் நம்மளை நல்லவர்களாக்கி இருக்கிறார். యేసు క్రీస్తు మనకు మంచి వారుగా మార్చినాడు. நம்ம இயேசு நீதிமான்களாக்கி இருக்கிறார். మనకు యేసు మన నీతిమంతులుగా మార్చినాడు. நம் நிமித்த ஆண்டவர் உலகத்துக்கு ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறார். మన మూలంగా దేవుడు లోకములోనికి ఆశీర్వాదం ఇస్తున్నాడు. இல்லன்னா இந்த பூமி அதிர்ச்சி என்னைக்கே மெட்ராஸுக்கு வந்திருக்கும் தெரியுமா? లేకపోతే ఈ భూకంపములు ఎప్పుడై మెడ్రాస్ കൊണ്ട് వచ్చేసారు. இந்த மெட்ராஸ் தப்புறதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம், ఈ మెడ్రాస్ లో భూకంపం రాకుండా తప్పించి ఒకే వస్తుంది. இந்த மெட்ராஸ்ல ஒரு கூட்டம் நல்லவங்க இருக்கிறாங்க. ఈ మద్రాస్ లో ఒక కూటమిలో మంచి వాళ్ళుగా ఉన్నారు. நல்லவங்கன்னா இயேசுவால் நல்லவர்கள் ஆக்கப்பட்டவர்கள். మంచి వాళ్ళు అంటే ప్రభుని యేసు మూలంగా మంచి వాళ్ళు అయిన వారు. இயேசுவால் நீதிமான்கள் యేసు ஆக்கப்பட்டவர்கள். ప్రభు మూలంగా నీతిమంతులుగా అయిన వారు. ஆபிரகாம்கிட்டே ஆண்டவர் சொல்லி இருக்கிறார், అబ్రహాము దగ్గరే దేవుడే అడిగినాడు, தேசத்துல 10 நீதிமான்கள் இருந்தால் அவர்கள் நிமித்தம் நான் தேசத்தை அழிக்க மாட்டேன். దేశంలో 10 నీతిమంతులు ఉండడం సరే వాళ్ళు మూలంగా నేను దేశం నశింపజేయనని. ஆனா அந்த மெட்ராஸை பொறுத்த வரைக்கும் 10 இல்ல 100 இல்ல 1000 அல்ல, கர்த்தர் 10,000கணக்கான நீதிமான்களை வைத்திருக்கிறார். అయితే ఈ మెడ్రాస్ మనం చూసారు 100 కాదు 1000 కాదు 10,000 మంది నీతిమంతులు మన మెడ్రాస్లో ఉన్నారు. உன் மூலமாக சகல சந்ததியும் ஆசீர்வதிக்கப்படும். ఈ మూలంగా లోక జాతులంతా కూడా ఆశీర్వదించబడుతున్నారు. நான் உன்னோடு கூட இருந்து నేను నీతో కూడా ఉంటే போகிற இடத்துல எல்லாம் உன்னை காத்து పోయే స్థలమంతా కూడా నేను కాపాడి இந்த தேசத்துக்கு திரும்பி வர பண்ணுவேன். ఈ యొక్క దేశం తిరుగు ప్రయాణమై రప్పించిన நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் உன்னை கைவிடுவதில்லை. నేను చెప్పిన నెరవేరినంత వరకు నిన్ను చేయబడబడ్డని చెప్పాను. அப்ப அருமையான வாக்குத்தத்தம் என்ன? అయితే ప్రేమలారా సత్య ప్రమాణం మనకి ఏం நான் చెప్తాను? உன்னோடு இருப்பேன். నేను నీతో కూడా ఉందును. அதனால்தான் இப்ப நம்மோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு தெய்வத்தை நம்ம செலக்ஷன் பண்ணி இருக்கோம். అందువల్లే మనతో కూడా ఉండే ఒక దేవుని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాము. அந்த நாட்களில ఆ రోజుల్లో எங்கேயோ இருக்கிற ஒரு தெய்வத்தை தான் நம்ம வச்சுட்டு இருந்தோம். ఏదో ఒక స్థలంలో ఉండే దేవుడిని మనం పెట్టుకున్నట్టు அந்த தெய்வத்தை தேடி நாம் போனோம். ఆ యొక్క దేవుని వెతికి మనం పోతే அந்த தெய்வத்தை கூப்பிட்டா வரவே வராது. ఆ దేవుని రమ్మని పిలిస్తే అతను రావనే రాదు. அது சொல்லும் நீ வான்னு. అది చెప్తున్నావు, నువ్వు నా దగ్గర உனக்கு லீவ் இருக்கோ இல்லையோ வாப்பா, నువ్వు రమ్మని చెప్పడుతున్నది. பணம் இருக்கோ இல்லையோ வாப்பா, డబ్బులుంటే నా దగ్గర உனக்கு சுகம் இருக்கோ இல்லையோ வாப்பா, నీ స్వస్థం లేదు నా దగ్గర రమ్మని చెప్తున్నది. எல்லாரும் போக முடிஞ்சுதா? అయితే మనం అందరూ పోయిందని சுகம் இருக்கிறவன் எல்லாம் போனா சுகவீனப்பட்டதான 38 வயதான அந்த வியாதி உள்ளவன் எல்லாம் அந்த பெதஸ்தா குளத்துக்கிட்ட கிடக்கத்தான் செய்யும். స్వస్థమైన అందరూ పొంది అది స్వస్థం లేని కూడా అభ్యర్థ పోయినట్లు 30 సంవత్సరాల కలిసి మన స్థలంలో ఉండినాం. எல்லாரும் போக முடிஞ்சுதா? అందరూ కూడా పోయేదానికి వీలవుతున్నదా? பணம் இருக்கிறவன் போனா, பணம் இல்லாதவன் போனானா? డబ్బు ఉండేవాళ్ళు ఒకవేళ పోవచ్చు, కానీ సరే డబ్బు లేని వాళ్ళు ఎలా పోగలరు? பிரியமானவர்களே, ప్రియమల్లారా, ஆனால் இந்த தெய்வம் எப்படிப்பட்ட தெய்வம்? ఈ మన అయితే దేవుడు ఎలాంటి దేవుడు? தேடி வரும் தெய்வம். మనం ఎత్తుకులోనే వచ్చే దేవుడుగా ఉన్నాడు. நீ எங்க இருந்தாலும் உன்னை தேடி வரக்கூடிய ஒரு தெய்வம் இருக்கிறார். నిన్నెత్తుకులోనే దేవుడు ఒకడు ఉన్నాడు.
அது ஒருவேளை நீ மரத்திலே ஏறி உட்கார்ந்து இருக்கலாம். ఒకవేళ నువ్వు చెట్ల ఎక్కి కూర్చున్నాడు, அங்க வரைக்கும் தேடி வருவார். ఆ స్థలం వరకు దేవుడు నీ ఎదురుగా వస్తున్నాడు. குள்ளனா இருக்கலாம், నువ్వు ఒకవేళ పట్టుగా ఉండవచ్చును, மரத்தில் ஏறி இருக்கலாம், ఒకవేళ చెట్టు పై ఉండవచ్చును, சமுதாயத்தால் பாவி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கலாம். లోక సంబంధమైన మనుషులు పాపి కనుక అనుకోవచ్చును. சகைவே సగయా கவலைப்படாத, నువ్వు దిగులు పడబోకు, உன்னை தேடி நான் வந்திருக்கிறேன். నేను ఎత్తురాడు, నేను వచ్చినాను. இறங்கி வா, దిగిరా இறங்கி வா, దిగిరామని இன்னைக்கு நான் உன்னோட தங்கணும். ఈ రోజు నీతో కూడా నిన్ను మాసం చేయబోతున్నాను. லாசரு లాసరు நீ எங்கே இருக்கிறாய்? నీవు ఎక్కడ ఉన్నావు? சகைவு போல மரத்துல இருக்கிற. సగయ ఒకవేళ నువ్వు చెట్ల పైన కూర్చున్నావా? లేదు లేదు. நல்ல டியரஸ்ட் சிஸ்டர்ஸோட இருக்கிற. మంచి డైరెక్టర్ సిస్టర్తో కూడా నేను ఉన్నాను. లేదు లేదు. எங்க இருக்கிறாய்? ఎక్కడున్నావు? యేసువప్పா, நான் வந்து கல்லறைக்குள்ள இருக்கிறப்பா. యేసు తండ్రి, నేను ఎగగల గృహంలో ఉన్నాను. நீ செத்து எத்தனை நாள் ஆச்சு? అయ్యో, నువ్వు చనిపోయాక ఎన్ని రోజులు అయినది? அதான் எங்க சிஸ்டரே சொல்லிட்டாங்களே. అదే మా యొక్క సహోదరిని చెప్పలేదా? 4 நாள் ஆச்சு. 4 రోజులు అయినదని. எப்படி இருக்கு பாடி? ఏ విధంగా ఉన్నది శరీరం? பயங்கர ஸ்மெல்லா இருக்கு, భయంకరంగా వాసనగా ఉన్నది. லாசரு கவலைப்படாத. ఇప్పుడు లాసరు దిగుల పడవద్దు. சொந்த சகோதரியை நீ உயிரோடு இருக்க நல்லவா பேசலாம். நீ செத்தப்பற உன்னை பத்தி நாரதுன்னு சொல்லிட்டு நடக்கிறா பாரு. ஊரெல்லாம் சொல்லி நடக்கிறான். நாடுறான் நாடுறான் நாடுறான், 4 நாளா நாடுறான். నీ యొక్క సంతత నీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు బాగున్నాడు చెప్పు. ఇప్పుడైతే చాలా వాసన కొడుతుంది, వాసన కొడుతుంది చెప్పి ఊరంతా చెప్తున్నది. அதனால நீ உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் தான் உனக்கு புகழே தவிர நீ செத்து போனா உன்னை நாடுறான்னு சொல்லிட்டு நடப்பாங்க. నువ్వు ప్రాణంతో ఉండేటప్పుడే మంచివాడు చెప్తున్నావు, కానీ నువ్వు చనిపోయిన తర్వాత వాసన పెట్టినవాడు వాసన పెట్టిన చెప్తానే ఉంటున్నారు. நீ செத்தேன்னா உன் வீட்டிலே வைக்க போறாங்க. నువ్వు చనిపోతున్న తర్వాత నీ ఇంట్లో నేను పెట్టబోతున్నారా? வந்து இறங்குறவனும் கேட்கறான், எப்ப எடுக்கிறாங்கன்னு தானே கேட்கறாங்க, எத்தனை நாள் வைக்கிறாங்கன்னு கேட்கவே மாட்டான். వచ్చిన మనిషి ఉடனே எடுக்கிறாங்க. ఎప్పుడు ఎత్తబోతున్నారు? எடுத்துடுவோம், ఎత్తదాం. మనం ఇప్పుడు சாயங்காலம் எடுக்கிறோம், సాయంకాలం ఎత్తాం, நாளை காலை எடுக்கிறோம், రేపు పొద్దున ఎత్తాం. எடுத்து பரலோகத்துக்கு அனுப்பவா? ఎత్తి పరలోకం ఎత్తుకుపోతున్నారా? கொண்டு காட்டுல போடுறதுக்கு. తీసుకుపోయి అడవిలేసేదని. அது கிறிஸ்தவர்களுக்கு இடுகாடு, மற்ற சிலருக்கு சுடுகாடு. ఈశ్వరు హిందూ దేవుడి సుడిగాలుగా ఉన్నది. பிரியமானவர்களே, ప్రియమల్లారా, இயேசு கேட்கிற லாசருவே, లాసర్లు దేవుడుతున్నా, లాసరే நீ செத்து போனாலும், నువ్వు చనిపోయినా సరే, குகைக்குள்ள இருந்தாலும், గృహములో ఉన్నా సరే, நாற்றம் எடுத்தாலும், వాసన కంటే సరే, இதோ நான் உன்னை தேடி வந்திருக்கிறேன். ఇదో నేను నిన్ను వెతిలాడి వచ్చినాను. அதோடு மட்டுமா? అంత మాత్రమైందా? பூமியின் தாழ்விடங்கள்ல சிலர் இருந்தாங்க, அவங்களையும் தேடி போனா. భూమి అంతరంగముల వాళ్ళందరూ కూడా చూడు, దేవుడు వాళ్ళ ఎత్తులాడిపోయాను. அவங்க நோவாவின் காலத்துல கீழ்ப்படியாதவர்கள், వాళ్ళందరూ కూడా నోవా రోజుల్లో విధేయతలేని మనుషులు కాబట్టి அவர்களுக்கு போய் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறார். వాళ్ళకు మధ్యలో పోయి ఈయన స్వార్థ ప్రకటిస్తున్నాడు. இப்படிப்பட்ட ஒரு தெய்வம் எங்கயா கிடைக்கும்? ఇలాంటి ఒక మంచి దేవుడు ఎక్కడ ఉన్నాడయ్యా? அதனால தான் இவர் 1000ல 10,000ல கோடியில ஒருத்தர் అందువల్ల 1000లో కోట్లలో ఒక్కడుగా ఉన్నాడు. அவர் நம்மை தேடி வந்திருக்கிறார். ఆయన మనం ఇప్పుడు ఎత్తులాడు మన మధ్య వచ్చినాడు. நாம் எங்கே இருந்தோமோ அங்க வரைக்கும் தேடி வந்தார். మనం ఎక్కడ ఉన్నామో ఆ స్థలం వరకు ఆయన ఎత్తులాడుకొని వచ్చినాడు. அதனால தான் இவருக்கு இம்மானுவேல்னு பேர். అందువల్లనే ఆయనకు మంచి పేరు ఇమానువేల్ అని పేరు. இம்மானுவேல்னா அர்த்தம் என்ன? ఇమానువేల్ పేరు అర్థం ఏంటి? దేవుడు நம்மோடு இருக்கிறார். మనతో కూడా ఉన్నాడు. யாரோட எல்லாம் தேவன் இருக்கிறாரோ அவர்கள் எல்லாம் சத்தமா இயேசு இம்மானுவேல்னு சொல்லுங்க. இயேசு இம்மானுவேல். ஹல்லேலூயா. அவர் சொல்றார், நான் உன்னோடு இருக்கிறேன்னு சொல்றேன். ఇప్పుడు దేవుడు చెప్తున్నాడు, నీతో కూడా నేను ఉన్నానని. எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்குது, ఎంత గొప్ప సంతోషంగా ఉన్నది. அது மட்டுமல்ல, நீ போகிற இடத்துல எல்லாம் உன்னை காப்பேன். అంత మాత్రం కాదు, నీవు పోయే స్థల మనుషులు కూడా సరే నిన్ను నేను కాపాడు. எதுல போற? నీ దేంట్లో వెళ్తున్నావు? நடந்தா? నడిచిపోతున్నావా? சைக்கிள்லயா? సైకిల్లో పోతున్నావా? ஸ்கூட்டர்லயா? స్కూటర్లో వెళ్తున్నావా? 2 வீலரா, 3 வீலரா, 4 வீலரா, 6 வீலர்ஸா, இல்ல கவுண்ட்லெஸ் வீலர்ஸா? எவ்வளவு வீலர்? 2 சக்கரலோனா, 4 சக்கரலோ, 6 சக்கரலோனா? நம்ம எல்லாரும் எத்தனையோ பயணங்களை பண்றோம். మనమందరూ కూడా ఎన్నో ప్రయాణంతో మనం వెళ్తున్నాము. சைக்கிள்ல பிரயாணம் பண்றவங்க எல்லாம் ஒரு அலையிலேயே போட்டுருங்க. సైకిల్ ప్రయాణం చేసి అందరూ కూడా ఒక అలైలు చెప్పండి. 2 வீலர், அது ஸ்கூட்டரா இருக்கலாம், மொபட்டா இருக்கலாம், இல்லாவிட்டா பைக்கா இருக்கலாம். 2 வீலர்ல பிரயாணம் பண்றவங்க எல்லாம் கரங்களை வைத்து ஒரு அலையிலேயே சொல்லுங்க. இனிமே 3 வீலர், ஆட்டோல பிரயாணம் பண்றவங்க கரங்களை வைத்து ஒரு அலையிலேயே சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா. அடுத்தது வர்றது என்னன்னா லாரி, கார், பஸ். ఇక లారీ, బస్సు, కార్లు. கரங்களை வைத்து ஒரு அலையிலேயே சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா. பரவாயில்ல, ரொம்ப பேர் பல்லவல்ல டிரான்ஸ்போர்ட்ல பிரயாணம் பண்றாங்க. பரவாயில்ல, చాలా మంది ట్రాన్స్పోర్ట్ పనులు పని ட்ரெயின்ல பிரயாணம் பண்றவங்க எல்லாம் ஒரு அலையிலேயே சொல்லுங்க. ஹல்லேலூயா. பிளேன்ல பிரயாணம் பண்ணணும்னு விரும்புறவங்க
ఒకవేళ கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுங்க. ராக்கெட்ல கூட போகணும்னு ஆசை இருக்கா? రాకెట్లో పోయి కూడా మీకు ఆశ ఉన్నదా? சந்திரன் எல்லாம் போய் பார்க்க வேண்டாமா? ఒకవేళ చంద్రులందు కూడా మనం చూడదా? செவ்வாய் கிரகம் பார்க்க வேண்டாமா? ఈ శివాగ్రహాలను కూడా చూడవద్దా? யாருக்கு தெரியும் வருங்காலத்துல அதுல கூட பிரயாணம் பண்ண வேண்டியது. ఎవరు తెలుసు? ఒకవేళ వచ్చే రోజున మన దాంట్లో కూడా ప్రయాణం చేయవలసి వస్తున్నది. ஒண்ணு இல்லைன்னா பூமியை ஒரு சுத்திட்டு வர வேண்டாமா? లేకపోతే తిరుగు భూమిని తిరుగు చుట్టూ తిరిగి రావాలనా? రాకూడదా? பிரியமானோளே, ప్రేమలారా, சொல்லுகிறார், நீ போகும் இடமெல்லாம் உன்னை காப்பேன்னு சொல்லி இருக்கிறார். ప్రభువైన దేవుడు చెప్తున్నాడు, నీవు పోయే స్థలమంతా కూడా సరే నేను కాపాడునని చెప్తున్నాడు. விபத்துகள் ஆபத்துக்கு வராமல் காப்பார். యాక్చువల్ గా నీ ఆపత్తులు రాకుండా కూడా దేవుడు నిన్ను కాపాడుతున్నాడు. அவர் காக்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? అయితే ఆయన మనల్ని కాపాడవాలంటే మనం ఏం చేయగలం? அவரிடத்தில் ஒப்பு கொடுத்ததை அந்நாள் வரைக்கும் காப்பார். మనం ఆయన చేతికి అప్పగించినది 6 రోజుల వరకు ఆయన కాపాడే దేవుడిగా ఉన్నాడు. அதனால நாம் நம்மையும் நம்முடைய பிள்ளைகளையும் ஊழியத்தையும் பிரயாணங்களையும் எல்லாவற்றையும் ஒப்பு கொடுத்து ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோமா? ஸ்தோத்திரம் 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 ஹல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் ஹல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் ஹல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் ஹல்லேலூயா ஸ்தோத்திரம் பலபாபா கரமனா சரபலபா கச்சரபலபா ஆமென். அது மட்டுமல்ல, అంత మాత్రమే కాదు కానీ நான் உனக்கு சொன்னதை நான் இந்த தேசத்துக்கு உன்னை திரும்பி வர பண்ணுவேன். నేను నీకు చెప్పింది తిరుగు ప్రయాణం ఈ దేశంలోకి నేను మళ్ళీ రప్పించుకుందును. இந்த தேசம்னா எந்த தேசம்? ఈ దేశం అంటే ఏ దేశం? ஆண்டவர் எங்கிருந்து இதை சொல்றாரு அந்த தேசம் தான் இந்த தேசம். దేశం చెప్తున్నాడు, ఆ దేశం ఈ దేశం. எங்கே இருந்து சொல்லுகிறார்? ఆయన ఎక్కడ చెప్తున్నాడు? யாக்கோபுக்காக ஏணி மேல நின்று சொன்னார், நமக்கு அவர் சியோனில் இருந்து சொல்லுகிறார். యాకోబుకు చెప్తున్నాడు, మనకైతే ఆయన సియోను నుంచి చెప్తున్నాడు, எருசலேமில் இருந்து சொல்லுகிறார். యెరూషలేము నుంచి చెప్తున్నాడు. கர்த்தர் பேசுகளை இந்த தேசத்துக்கு கொண்டு வருவேன்னு சொன்னா அந்த தேசத்துக்கு தான் கொண்டு போக போறார். ప్రభు చెప్తున్నాడు, ఈ యొక్క దేశం నేను తీసుకొస్తానని చెప్పంటే ఆ దేశం ఆయన తీసుకొస్తున్నాడు. அது இந்து தேசமும் இல்ல, அமெரிக்கா தேசமும் இல்ல, ஐரோப்பியா தேசமும் అది இல்ல. హిందూ దేశం కాదు, అరేబియా దేశం కాదు, అమెరికా కాదు. எந்த தேசத்திலிருந்து அவர் சொல்றாரு அந்த தேசத்துக்கு கொண்டு வருவேன்னு சொல்லி இருக்கிறார். ఏ దేశం తీసుకుపోతున్నా ఆ దేశం నేను తీసుకొస్తాను చెప్తున్నాడు. அந்த தேசம் வேணுமா? அல்லேலூயா சொல்லிடுங்க. அல்லேலூயா. நான் சொன்னதை செய்யும் அளவு உன்னை கைவிடுவதில்லை. నేను చెప్పినది చేసేంత వరకు నేను చేయబడిపట్టడం లేదని யாக்கோபுக்கு நித்திர தெளிஞ்சாச்சு. ఇప్పుడు యాకోబుకు మేల్కొని ఉండను. அப்ப அவன் விளங்கி கொண்டான், ఇప్పుడు అతను తెలుసుకున్నాడు, இந்த இடத்தில் மெய்யாகவே கர்த்தர் இருக்கிறார் ఈ యొక్క స్థలంలో నిజంగానే దేవుడు ఉన్నాడని என்று சொல்லி என்ன செய்தான்? ఈ విధంగా చెప్పేది ఏమని చెప్పినాడు? அந்த இடம் இவ்வளவு பயங்கரமா இருக்கிறதே, ఆ యొక్క స్థలం ఎంతో బహిరంగంగా வீடு அல்லாமல் வேறொன்றும் இல்லை. ఇది దేవుడి విల్లుగా కాకుండా ఏమీ ఉండదని చెప్పి உடனே என்ன பண்ணான் தெரியுமா? దక్షిణ బదులు ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా? தன் தலையின் கீழ் வைத்திருந்த கல்லை எடுத்து తన తల కింద పెట్టుకున్న రాళ్ళు ఎత్తి அதை தூணாக நிறுத்தி అది ఒక తూణగా నిలబెట్టి அதுல எண்ணெயை வார்த்து దానిపై నూనె పోసి அந்த ஸ்தலத்துக்கு ఆ యొక్క స్థలమునకు பெத்தேல் என்று பெயரிட்டான். బెతేల్ అనే స్థలమున పేరు அந்த పెట్టున్నాడు. இடத்துக்கு என்ன பெயரிட்டான்? ఆ యొక్క స్థలమునకు ఏమైనా పేరు పెట్టున్నాడు? பெத்தேல். బెతేల్ అని పేరు పెట్టున్నాడు. நீ எடுத்துக்கொள்ளப்படணும்னா నీవు ఎత్తబడాలంటే இப்படி ஒரு இடத்துக்கு வந்து சேரணும். ఇలాంటి ఒక స్థలం నీకు వచ్చి రావాలను. నీవు கல்லை எடுத்து உன் தலையில வைக்கணும். రాయి వెత్తి నీ తల కింద పెట్టుకోవాలి. இயேசுவை உன் மனசுல ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். యేసుని యొక్క హృదయములకు ఎత్తుకోవాలను. இயேசுவிலே இளைப்பாற வேண்டும். యేసులో నీకు శాంతి పొందవలను. கல்யாணம் வைக்கிறது இளைப்பாறுதலுக்காக. తల కింద పెట్టి శాంతి కదా. அப்ப இயேசு நமக்கு இளைப்பாறுதலை தருகிறார். యేసు మనకు శాంతి ఇచ్చే దేవుడిగా ఉన్నాడు. அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు? வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, మీరు భారం పొందిన సమస్త భారం పొందిన వారు என்னிடத்தில் வாருங்கள், మీరందరూ కూడా నా యొక్క రండి, நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதலை నేను தருவேன். మీకు శాంతి కలిగి చేతని చెప్తున్నాను. ஆகையினால் இயேசுவிலே இளைப்பாற வேண்டும். అందువలన యేసు లోపల మనం శాంతి పొందవలను. நம்மையும் பரலோகத்தை இணைக்கக்கூடிய பரிசுத்தவான்களை நாம் தரிசிக்க வேண்டும். మనము పరలోకం నుంచి పరిశుద్ధులను మనం దర్శించవలను. பரலோகத்திலிருந்து நமக்கு அநேக ஆசீர்வாதங்களை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். పరలోకం నుంచి ఎన్నో విస్తారమైన ఆశీర్వాదములను మనం పొందవలను. நாம் அதற்கு பதிலாய் ஸ்தோத்திரங்கள், ஜெபங்கள், விண்ணப்பங்களை ஏறெடுக்க வேண்டும். దానికోసము మన స్తోత్రముల విజ్ఞాపనలు మనం పలికెత్తవలను. எழுத்துக்குரிய சூரியன் அஸ்தமித்தாலும் உன்னுடைய ஆன்மீக சூரியனாகிய நீதியின் சூரியனை நீ தரிசிக்க வேண்டும். అక్షరార్థమైన సూర్యుడు అస్తమించిన సరే యథార్థమైన దేవుడు నువ్వు దర్శించవలను. அவருடைய ஆசீர்வாதத்தின் சத்தத்தை நீ கேட்க வேண்டும். ఆయనకు ఆశీర్వాదమైన శబ్దమును నీవు వినవలను. அந்த இடம்தான் பெத்தேல். ఆ యొక్క స్థలమే బెతేలుగా కనబడుతున్నది. நான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுறதுக்கு முன்னால தயவு செய்து எல்லாரும் பெத்தேலுக்கு போங்க. అందువల్ల మీరు ఎత్తబడక ముందుగా మీరందరూ కూడా బెతేలుకి వెళ్ళండి. இந்த அனுபவங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில வரணுமா வேண்டாமா? ఈ ఎల్లంటి మంచి సమస్యలు మనకు జీవితంలో రావాలన్నా వద్దా? உனக்கு தரிசனம் உண்டாகணும், నీకు దర్శనం రావాలను, வெளிப்பாடு உண்டாக வேண்டும், ప్రకటన కావాలను, ஆவிக்குரிய சொப்பனம் உண்டாக வேண்டும். ఆత్మీయుల దర్శనం ఉండవలను. அதை வேணும்னு கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுவோம். அல்லேலூயா.
இப்ப எல்லாரும் முழங்கால் படியிடுவோம். ఇప్పుడు మనమందరం కూడా మోకరించదము. இப்ப అవసరமா எழுப்பி போறவங்க போலாம். இது ఇప్పుడు అవసరం. ఇప్పుడు మనమందరం కూడా సంపూర్ణంగా ఒప్పుకొచ్చుకుందామా? இந்த நாட்ல புதிய புதிய வெளிப்பாடுகள் தரிசனங்களை தர வேண்டும். దేవుడు ఈ రోజుల్లో మనం మంచి ప్రకటనల దర్శనం మనకు అనుగ్రహించవలెను. நமக்கு நம்பிக்கை வைத்திருந்த பல காரியங்கள் அஸ்தமனம் ஆகலாம். మనకు నమ్మకం కొన్ని కార్యాలు ఒకవేళ అస్తమై ఉండవచ్చును. ஆனால் நமக்கென்று தேவன் பிரகாசிக்கிறார். ఆయన కూడా మన కోసం దేవుడు మనకు ప్రకాశిస్తున్నాడు. தேவன் நம்மோடு பேசுவார். దేవుడు మనతో కూడా మాట్లాడబోతున్నాడు. தேவன் நம்மை தைரியப்படுத்துவார். దేవుడు మన ధైర్యించబోతున్నాడు. தேவன் நமக்கு கிருபை தருவார். దేవుడు మనకు కృప ఇవ్వబోతున్నాడు. தேவன் நம்மை பலப்படுத்துவார். దేవుడు మన బలపరచబోతున్నాడు. விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணுவார். విశ్వాసం మన వర్తిక పొందవలెను. நல்ல நல்ல வாக்குத்தத்தங்களை நமக்கு தருவார். సత్య ప్రమాణములు దేవుడు మనకు ఇస్తాడు. எல்லாரும் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபம் பண்ணுங்க. అందరూ కూడా మనం ఒప్పుకుంచుకొని మన స్తోత్రం చేద్దాం. காரியத்தை நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்படும்படியாக ஒப்பு கொடுங்க. మీరందరూ కూడా మీరు ఆశీర్వాదం పొందబడడానికి మీరు ఒప్పుకుంచుకోండి. முற்றிலுமாய் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. இந்த காலை நேரத்தில் எங்களுக்கு என்ன வேணும் ஆண்டவரே, என்ன வேணும் ஆண்டவரே, அதை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்படி எங்களுக்கு உதவி செய்ய அப்பா, உதவி செய்ய அப்பா, உதவி செய்ய அப்பா. இந்த வருஷமெல்லாம் நாம் பாதுகாக்கப்படும்படியாய் ఈ సంవత్సరం కూడా మనం కాపాడబడినట్టుగాను இந்த காலையில எல்லாரும் தேவ அன்பினால நிரப்பப்படணும். ఈ వృద్ధ కాలంలో మనం అందరూ కూడా దేవుడి ప్రేమలో మనం నింపబడాలి. தேவ அன்பினால் நிரம்பி வழியணும். దేవుడి ప్రేమతో నింపబడి మనం ஏனென்றால் ఎందువలంటే நாம் அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கிறோம். మన ప్రేమకుల కుమారుడు దేవుడి రాజ్యంలో మనం ఉన్నాము. நமக்கு ஆண்டவர் அன்பின் பிரமாணத்தை தந்திருக்கிறார். మన ప్రేమకుడు తన మన మధ్యలో ఉన్నాడు. அந்த பிரமாணத்தின்படி ஜீவிக்க நமக்கு அன்பு தேவை. ఆ యొక్క సత్య ప్రమాణంలో జీవించాలంటే మనకు ప్రేమ కావాలను. நம்முடைய இருதயத்தை திறந்து கொடுப்போம். మన హృదయమును ధారాళముగా తెరిచి జీవితం. ஆண்டவரே, கடந்த நாட்களிலே ప్రభువా నేను ఈ రోజు కనబడుతున్నాను. எனக்குள்ள அந்நிய அன்பு வந்திருக்கிறது. నాలో నా హృదయంలో అన్య ప్రేమ ఉన్నది. உலக அன்பு வந்திருக்கிறது. ఇంతలంత ప్రేమ నాలో ఉన్నది. மாம்சீக அன்பு வந்திருக்கிறது. మాంస ప్రేమ నాలో ఉన్నది. இந்த அன்பெல்லாம் நீக்கி போட ஆண்டவரே. ఈ యొక్క ప్రేమలంటూ కూడా నాలో తీసివేయమని అడుగుతాం. மனுஷ அன்பு கடன் கொடுத்திருக்கிறேன். మనసు ప్రేమ అనేది వదిలేదని. சுபாவ அன்பு கடன் கொடுத்திருக்கிறேன். சுபாவ மனுஷன் கூட தாட்டி వచ్చింది. அதை நீக்கி போட ஆண்டவரே. ఇదంతా కూడా తీసేయమని. இந்த வருஷத்தின் முதல் வாரத்துல, ఈ సంవత్సరంలో మొట్టమొదటి వారంలో, முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையில, మొదటి ఆదివారం లోపల இந்த வருஷத்துக்கு தேவையான அன்பினால் என்ன நிரப்பாப்பா. ఈ సంవత్సరంలో కావాల ప్రేమతో కూడా నన్ను నింపమని అడిగదము. இந்த மாசத்துக்கு தேவையான அன்பினால் நிரப்பாப்பா. ఈ నెలంతా కూడా కావాల ప్రేమ మనకు కావాలని అడిగదము. வாரத்துக்கு தேவையான அன்பினால் நிரப்பாப்பா. ఈ వారమంతా ప్రేమతో మనకు కావాలని అడిగదము. அன்பினால் நான் நிறையப்பட வேணும். ప్రేమలో మనకు నింపబడను. எனக்குள்ள தேவ அன்பு ஊற்றப்பட வேணும். నాలోక దేవ ప్రేమ నింపబడను. ஆண்டவர் உன்னை அன்பினால் நிரப்ப விரும்புகிறார். దేవుడు ప్రేమతో నింపబడాలని కోరుతున్నాడు. எல்லாரும் வாஞ்சியோடு விருப்பத்தோடு 2 நிமிஷம் ஜெபம் பண்ணுங்க. మనము వాంచుకుడి ఇష్టంతో మనం 2 నిమిషాలు பாபாவுடைய அன்பினால் எங்கள் ஒருவரும் இந்த காலையில நிரப்பாப்பா, நிரப்பாப்பா, நிரப்பாப்பா. பாபா 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 கரமனா ஷரபலபா கதரபா. அன்பினால் நிரம்பி வழியணும், வழியணும், வழியணும். ஊற்றிடுவி தேவ அன்பினையே சுத்தருள்ள உயிர்த்திடவே, ஊற்றிடுவே தேவ அன்பினையே சுத்தருள்ள உயிர்த்திடவே, எம்மை மாற்றிடும் அபிஷேகத்தா, எம்மை மாற்றிடும் அபிஷேகத்தா, ஊற்றிடுவே தேவ அன்பினையே சுத்தருள்ள உயிர்த்திடவே, ஊற்றிடுவே தேவ அன்பினையே சுத்தருள்ள உயிர்த்திடவே, எம்மை மாற்றிடும் அபிஷேகத்தா, எம்மை மாற்றிடும் அபிஷேகத்தா, ஊற்றிடுவி தேவ அன்பினையே சுத்தருள்ள உயிர்த்திடவே. Glory, 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 glory. மகிமை பாபா. ஹோ 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 ஹோ. வலா வலா வலா. எம்மை மாற்றிடும் அபிஷேகத்தா. ஆமென். ஹalleluya. ஹalleluya. நாம் தேவ அன்பில கொஞ்சம் தான் ருசித்து இருக்கிறோம். మనం దేవుని ప్రేమలో కొంతగానో అనిపిస్తున్నాం. அது போதாது. ఇది మనకి చాలదు. அன்புன்னு சொல்றது என்னது? ప్రేమ అంటే ఏమిటి? அது సముద్రం போல. అది సముద్రం లాంటిది. அந்த அன்புக்கு ஆழம் இருக்குது. ఆ యొక్క సముద్రము చాలా లోతుగా ఉన్నది. அந்த அன்புக்கு அகலம் இருக்கிறது. ఆ ప్రేమకు చాలా లోతు ఉన్నది. அந்த అன்புக்கு நீளம் இருக்கிறது. ఆ యొక్క ప్రేమ చాలా పొడిగా ఉన్నది. அந்த அன்புக்கு உயரம் இருக்கிறது. ఆ యొక్క ప్రేమకు ఎత్తు కూడా ఉన్నది. இந்த நாள்ல தேவ அன்பின் ஆழத்துக்கு நாம கடந்து ఈ రోజు போகணும். దేవుడి ప్రేమ అనేది లోతుగా మనం தேவனுடைய அன்பின் அகலத்துக்கு போகணும்.
దేవుడి ప్రేమ చాలా ఎడల్పుగా ఉన్నది. தேவ அன்பின் நீளத்துக்கு கடந்து போகணும். దేవుడి ప్రేమ చాలా పొడుగ్గా ఉన్నది. தேவ அன்பின் உயரத்தை ருசிக்கணும். దేవుడి ప్రేమని మనం ఎత్తుగా మనం రుచించగలం. இப்ப கொஞ்சம் தான் ருசித்து இருக்கிறோம். ఇప్పుడు మనం కొద్దిగానే మనం தேவ அன்பின் வெள்ளம், தேவ அன்பின் வெள்ளம் தேவை, கொஞ்சம் ருசித்த என் உள்ளம் கொஞ்சுதே இன்னும் தேவை. தேவ அன்பின் வெள்ளம், தேவ அன்பின் வெள்ளம் தேவை, கொஞ்சம் ருசித்த என் உள்ளம் கொஞ்சுதே இன்னும் தேவை. க்ளோரி! தேவ அன்பின் வெள்ளம், தேவ அன்பின் வெள்ளம் தேவை, கொஞ்சம் ருசித்த என் உள்ளம் கொஞ்சுதே இன்னும் தேவை. தேவமாமம்பங்கரமனா சரபலா கரபா கரமனா சரபா கரபலா கரமனா சோபா கரபா கரா விபலபலபலபலந்தரமனா சரபலா கரபலா கரபலாலவங்கரமனா சரபா. ஹalleluya 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 ஹalleluya. அந்த தேவ அன்பினால் நம்ம நிரப்பினால நம்முடைய இருதயம் நன்றியால் நிறையணுமா நிறைய வேண்டாமா? దేవుడి ప్రేమలంటే మన హృదయ జ్ఞాపకతోనే పోగలను. ஒரு காலத்துல உலக அன்பு இருந்த இடத்துல பரலோக அன்பை வைத்திருக்கிறாரே. ఒక రోజులో లోక ప్రేమ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు పరలోక ప్రేమను అనిపించలేదా? பிசாசின் இச்சை இருந்த இடத்துல தேவ அன்பை ஊற்றி இருக்கிறாரே. దేవ ప్రేమను నింపి ఉన్నది. நாம் எவ்வளவு நன்றியா இருக்கணும். మనం ఎంతో కృషి సాధనగా ఉండవాలి. அன்பாலுள்ளம் பொங்குதே என்ப நாமம் இயேசுவே, நன்றியால் நிறையுதே. அன்பாலுள்ளம் பொங்குதே என்ப நாமம் இயேசுவே, நன்றியால் நிறையுதே. அன்பாலுள்ளம் பொங்குதே என்ப நாமம் இயேசுவே, நன்றியால் நிறையுதே. ஓஹோ ஓஹோ பரிசுத்தமானவரே. ஹalleluya பாபா 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 பங்கலமலா. கர்த்தாவே, இந்த காலவேளைக்காக உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த வருஷத்தின் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமையில உம்முடைய சமூகத்தில் உம்மை துதிக்கவும் ஸ்தோத்திரிக்கவும் உம்முடைய வசனங்களை தியானிக்கவும் உம்மால் ஆசீர்வதிக்கப்படவும் நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்தபடி நான் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இப்பொழுது இந்த இடத்திலிருந்து வீட்டுக்கு போகிறதான ஜனங்கள், ஏற்கனவே போன ஜனங்கள், இனிமேல் போகிற எல்லா மக்களையும் நீர் ஆசீர்வதி ஆண்டவரே. இன்னைக்கு வர முடியாமல் தடைப்பட்டு வீட்டில் இருப்பவர்களை எல்லாம் நீர் சந்திக்கணும் ஆண்டவரே. பிரச்சனையோடு வந்த மக்களுடைய பிரச்சனைகளை தீர்த்து அனுப்ப வேணும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம். இன்றைக்கு உங்களுடைய மக்கள் உங்களுடைய சமூகத்திலிருந்து சமாதானத்தோடும் நிம்மதியோடும் சரீர சுகத்தோடும் ஆரோக்கியத்தோடும் கடந்து போக உதவி செய்யணும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம். அறிந்த சத்தியத்துக்கு கடைசி வரைக்கும் உண்மையா இருக்க உதவி செய்யும். எடுத்துக்கொள்ளப்படும் முன்னே அந்த எலியாவும் எலிசாவும் பெத்தேலுக்கு வந்தது போல இந்த நாட்களில் ஆண்டவரே அந்த பெத்தேலின் அனுபவம் எங்களுக்கு உண்டாகணும் ஆண்டவரே. இந்த நாட்களில் ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு தரிசனமாகணும் ஆண்டவரே. உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தின் வார்த்தைகளை நாங்கள் கேட்கணும் ஆண்டவரே. நீர் எங்களோடு கூட இருப்பேன் என்று சொல்லி இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. போகுமிடமெல்லாம் எங்களை காப்பேன் என்று சொல்லி இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. இந்த வாக்கு தத்தங்கள் நிறைவேறும் அளவு நான் உங்களை கைவிடுவதில்லை என்று சொல்லி இருக்கிறேன். அதற்காக நன்றியோடு ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உம்முடைய வருகைக்கு எங்களை ஆயத்தப்படுத்தும் ஆண்டவரே. எங்களுடைய ஆவி ஆத்ம சரீரத்தை ஒப்படைக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் பிதாவே. வாக்குத்தத்தம் செய்தவர் உண்மையுள்ளவர், வாக்கு மாறாமலே அந்த சீக்கிரம் கூடமா வாக்குத்தத்தம் செய்த நீ உண்மையுள்ளவர், வாக்கு மாறாமலே நிறைவேற்றுவே. ஆண்டவர் இயேசுவுக்குள் ஆமென்றும் ஆமென் என்றும் அவைகள் இருக்கின்றன. ஆண்டவர் இயேசுவுக்குள் ஆமென்றும் ஆமென் என்றும் அவைகள் இருக்கின்றன. ஜாதியை எமக்கு நீ சுதந்திரமாக்குவீர், பூமியின் எல்லையை நீ சொந்தமாய் தருவீர். ஜாதியை எமக்கு நீ சுதந்திரமாக்குவீர், பூமியின் எல்லையை நீ சொந்தமாய் தருவீர். வானத்தின் நட்சத்திரம் போலவே நீ
கடற்கரை மணல் போல் சந்ததி தருவீர், வானத்தின் நட்சத்திரம் போலவே நீர். கடற்கரை மணல் போல் சந்ததி தருவீர், வாக்குத்தத்தம் செய்த நீர் உண்மையுள்ளவர், வாக்கு மாறாமலே நிறைவேற்றுவீர். வாக்குத்தத்தம் செய்த நீர் உண்மையுள்ளவர், வாக்கு மாறாமலே நிறைவேற்றுவீர். ஆண்டவர் இயேசுவுக்குள் ஆமென்றும் ஆமென் என்றும் அவைகள் இருக்கின்றன. ஆண்டவர் இயேசுவுக்குள் ஆமென்றும் ஆமென் என்றும் அவைகள் இருக்கின்றன. அப்பத்தை தண்ணீரை நீர் ஆசீர்வதிப்பீர், ஆரோக்கிய வாழ்க்கையை நீர் அளித்திடுவீர். அப்பத்தை தண்ணீரை நீர் ஆரோக்கிய வாழ்க்கையை நீர் அளித்திடுவீர். வியாதிகள் வந்திடாமல் காப்பவர் நீர், வியாதியில் நீரே எங்கள் பரிகாரி. வியாதிகள் வந்திடாமல் காப்பவர் நீர், வியாதியில் நீரே எங்கள் பரிகாரி. வாக்குத்தத்தம் செய்த நீர் உண்மையுள்ளவர், வாக்கு மாறாமலே நிறைவேற்றுவீர். வாக்குத்தத்தம் செய்த நீர் உண்மையுள்ளவர், வாக்கு மாறாமலே நிறைவேற்றுவீர். ஆண்டவர் இயேசுவுக்குள் ஆமென்றும் ஆமென் என்றும் அவைகள் இருக்கின்றன. ஆண்டவர் இயேசுவுக்குள் ஆமென்றும் ஆமென் என்றும் அவைகள் இருக்கின்றன. பொல்லாப்பு எனக்கு நேரிடாது, வாதை என் கூடாரத்தை அணுகிடாது. பொல்லாப்பு எனக்கு நேரிடாது, வாதை என் கூடாரத்தை அணுகிடாது. என் வழிகளில் எல்லாம் தூதர்கள் காப்பார், என் வழியையும் ஏந்திடுவார். என் வழிகளில் எல்லாம் தூதர்கள் காப்பார், என் பாதங்களையும் ஏந்திடுவார். வாக்குத்தத்தம் செய்த நீர் உண்மையுள்ளவர், வாக்கு மாறாமலே நிறைவேற்றுவீர். வாக்குத்தத்தம் செய்த நீர் உண்மையுள்ளவர். அவனை போட சொல்ல வரமாட்டேன். ஆண்டவர் இயேசுவுக்குள் ஆமென்றும் ஆமென் என்றும் அவைகள் இருக்கின்றன. ஆண்டவர் இயேசுவுக்குள் ஆமென்றும் ஆமென் என்றும் அவைகள் இருக்கின்றன. உன் கண்ணை என் மேல் வைத்து ஆலோசனை தரு, உன் கையால் என்னை நீ தாங்கி நடத்துவீர். என் மேல் வைத்து ஆலோசனை தரு, உங்கள் என்னை நீ தாங்கி நடத்துவீர். உன் கையில் என்னை நீ வரைந்து விட்டீர், உம்மனதால் என்னை நினைத்திடுவீர். உன் கையால் என்னை நீ வரைந்து விட்டீர், உம்மனதால் என்னை நினைத்திடுவீர். வாக்குத்தத்தம் செய்த நீர் உண்மையுள்ளவர், வாக்கு மாறாமலே நிறைவேற்றுவீர். வாக்குத்தத்தம் செய்த நீர் உண்மையுள்ளவர், வாக்கு மாறாமலே நிறைவேற்றுவீர். ஆண்டவர் இயேசுவுக்குள் ஆமென்றும் ஆமென் என்றும் அவைகள் இருக்கின்றன. ஆண்டவர் இயேசுவுக்குள் ஆமென்றும் ஆமென் என்றும் அவைகள் இருக்கின்றன.
உன்பலவீனத்தில் என் பலன் விளங்கும், என் கிருபை உனக்கு போதுமென்றி. உன்பலவீனத்தில் என் பலன் விளங்கும், என் கிருபை உனக்கு போதுமென்றி. என்னை பலப்படுத்தும் கிறிஸ்துவினாலே எல்லாம் நான் செய்திடவும் பலனும் உண்டு. என்னை பலப்படுத்தும் கிறிஸ்துவினாலே எல்லாம் நான் செய்திடவும் பலனும் உண்டு. வாக்குத்தத்தம் செய்த நீ உண்மையுள்ளவர், வாக்கு மாறாமலே நிறைவேற்றுவர். வாக்குத்தத்தம் செய்த நீ உண்மையுள்ளவர், வாக்கு மாறாமலே நிறைவேற்றுவே. ஆமென்றும் 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 அவைகள் இருக்கின்றன. ஆண்டவரே இயேசுவுக்குள் ஆமென்றும் ஆமென்றும் அவைகள் இருக்கின்றன. தந்தையும் தாயும் என்னை கைவிட்டாலோ தேவனே என்னை என்றும் சேர்த்துக்கொள்ளி. தந்தையும் தாயும் என்னை கைவிட்டாலோ தேவனே என்னை என்றும் சேர்த்துக்கொள்ளி. உன்னை விட்டு விலகேன் கைவிடேன் என்றி உலகம் முடியும் வரை எம்மோடிருப்பே. உன்னை விட்டு விலகேன் கைவிடேன் என்றி உலகம் முடியும் வரை என்னோடிருப்பே. வாக்குத்தத்தம் செய்த நீ உண்மையுள்ளவர், வாக்கு மாறாமலே நிறைவேற்றுவே. வாக்குத்தத்தம் செய்த நீ உண்மையுள்ளவர், வாக்கு மாறாமலே நிறைவேற்றுவே. ஆண்டவர் இயேசுவுக்குள் ஆமென்றும் ஆமென்றும் அவைகள் இருக்கின்றன. ஆண்டவர் இயேசுவுக்குள் ஆமென்றும் ஆமென்றும் அவைகள் இருக்கின்றன. நான் இதோ சீக்கிரம் வருகிறேன் என்று நான் அளிக்கும் பலன் என்னோடு வரும் என்று. நான் இதோ சீக்கிரம் வருகிறேன் என்று நான் அளிக்கும் பலன் என்னோடு வரும் என்றீர். எமக்கோர் இடம் ஒன்றே ஆயத்தம் செய்கின்றீர், எம்மை உம்மோடென்றும் சேர்த்துக் கொள்வீர். எமக்கோர் இடம் ஒன்றே ஆயத்தம் செய்கின்றீர், எம்மை உம்மோடென்றும் சேர்த்துக் கொள்வீர். வாக்குத்தத்தம் செய்த நீ உண்மையுள்ளவர், வாக்கு மாறாமலே நிறைவேற்றுவே. வாக்குத்தத்தம் செய்த நீ உண்மையுள்ளவர், வாக்கு மாறாமலே நிறைவேற்றுவே. ஆண்டவர் இயேசுவுக்குள் ஆமென்றும் ஆமென்றும் அவைகள் இருக்கின்றன. ஆண்டவர் இயேசுவுக்குள் ஆமென்றும் ஆமென்றும் அவைகள் இருக்கின்றன. வாக்குத்தத்தம் செய்த நீ உண்மையுள்ளவர், வாக்கு மாறாமலே நிறைவேற்றுவே. ஆண்டவரே, உமக்குடைய வாக்குத்தத்தம் எல்லாம் ஆமென் என்றும் ஆமென் என்றும் இருக்கிறது. ஆஹா லவங்கரமனா சலபல துகதவன் திருவிழோ. ஓஹோ ஆமென் அல்லேலூயா. ஹalleluya ஹalleluya. ஆமென் அல்லேலூயா. உங்களுக்கு அருமையான வாக்குத்தத்தங்களை இந்த நாளில் தந்திருப்பார். அவர் தந்த வாக்குத்தத்தம் எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா? உங்களுக்கு தந்த வாக்குத்தத்த வசனம் ஞாபகம் இருக்கா? அந்த வசனத்தை எடுத்து கையில வச்சு படியுங்க. இல்லாதவங்க ஞாபகம் இருக்கிறவங்க எல்லாம் சொல்லுங்க.
ஆண்டவர் அருமையான வாக்குத்தத்தங்கள் உனக்கு தந்திருக்கிறார். எல்லாம் சத்தமா சொல்லுங்க. ஆண்டவர் தந்த வாக்குத்தத்தங்களை சொல்லுங்க. நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று சொல்லி இருக்கிறேன். ஆண்டவரே, ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் கொஞ்ச நேரம் சொல்லிட்டே இருங்கள, வரிசையில சொல்லுங்க. தீர்க்கு வரப்பண்ணின வியாதிகளை ஒன்றே வரப்பண்ணேன் என்று சொல்லி இருக்கிறீர். ஆண்டவரே, நானே உன் பரியாரியாகிய கர்த்தர் என்று சொல்லி இருக்கிறேன். என்னை கேளும், நான் ஜாதிகளை உனக்கு சுதந்திரமாகவும் பூமியின் எல்லைகளை உனக்கு சுதந்திரமாகவும் சொந்தமாகவும் தருவேன் என்று சொல்லி இருக்கிறீர். ஆண்டவரே, உண்மையில் என் கண்ணை வைத்து ஆலோசனை சொல்லுவேன் என்று சொல்லி இருக்கிறேன். நீ தண்ணீர்களை கடக்கும் போது நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன். ஆறுகள் உண்மையில் புரளுவதில்லை, அக்னி ஜுவாலை உண்மையில் பற்றாது. நீ என் பார்வைக்கு அருமையானபடியினால் கனம் பெற்றாய். உனக்கு பதிலாய் மனுஷர்களை உன் ஜீவனுக்கு இடாய் ஜனங்களையும் தருவேன் என்று சொல்லி இருக்கிறேன். உலகத்தின் முடிவு சகல நாட்களில் நான் உன்னோடு கூட இருப்பேன் என்று சொல்லி இருக்கிறேன். உன் பலவீனத்திலே என் பலன் விளங்கும் என்று சொல்லி இருக்கிறேன். என் கிருபை உனக்கு போதும் என்று சொல்லி இருக்கிறேன். இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குகிறேன் என்று சொல்லி இருக்கிறேன். நான் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று சொல்லி இருக்கிறேன். வாக்தத்தம் செய்த நீ உண்மையுள்ளவ, வாக்கு மாறாமலே நிறைவேற்றுவே. வாக்தத்தம் செய்த நீ உண்மையுள்ளவ, வாக்கு மாறாமலே நிறைவேற்றுவே. ஆண்டவரே சுவக்கள் ஆமென்றும் ஆமென் என்றும் அவைகள் இருக்கின்றன. ஆண்டவரே சுவக்கள் ஆமென்றும் ஆமென் என்றும் அவைகள் இருக்கின்றன. ஆண்டவரே சுவக்கள் ஆமென்றும். ஹல்லேலூயா. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவின் ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் இன்றும் இன்றும் சதா காலங்களில் உண்டாயிருப்பதாக. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இரட்சகரை ஏற்றுக்கொள், ஜனங்களின் பாவத்தை போக்கியவர் ரட்சிப்பதால் இயேசுவை இரட்சகரை ஏற்றுக்கொள். இயேசுவை இரட்சகரை ஏற்றுக்கொள், ஜனங்களின் பாவத்தை போக்கியவர் ரட்சிப்பதால் இயேசுவை இரட்சகரை ஏற்றுக்கொள். அதிசயமானவர் என்பது இயேசுவுக்கு தேவன் வைத்த நாமமே. அதிசயமானவர் என்பது இயேசுவுக்கு தேவன் வைத்த நாமமே. பிறப்பிலே அதிசயம், ஜீவியத்தில் அதிசயம், மரிக்கையில் அதிசயம், உயிர்த்தெழுந்தார் அதிசயம். பிறப்பிலே அதிசயம், ஜீவியத்தில் அதிசயம், மரிக்கையில் அதிசயம், உயிர்த்தெழுந்தார் அதிசயம். இயேசுவை இரட்சகரை ஏற்றுக்கொள். ஆலோசனை கர்த்தா என்பது இயேசுவுக்கு தேவன் வைத்த நாமமே. ஆலோசனை கர்த்தா என்பது இயேசுவுக்கு தேவன் வைத்த நாமமே. ஜீவன
ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் ஏற்ற ஆலோசனை அனுதினமும் அளிப்பவர் நம் நல்ல ஆண்டவர். ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் ஏற்ற ஆலோசனை அனுதினம் அளிப்பவர் நம் நல்ல ஆண்டவர். இயேசுவை இரட்சகரை ஏற்றுக்கொள். வல்லமையுள்ள தேவன் இயேசுவே, வல்லமையை அளவில்லாது அருளுவார். வல்லமையுள்ள தேவன் இயேசுவே, வல்லமையை அளவில்லாது அருளுவார். பாவத்தின் வல்லமையை, நோய்களின் வல்லமையை, சாத்தானின் வல்லமையை முற்றும் அவர் அழிப்பவர். பாவத்தின் வல்லமையை, நோய்களின் வல்லமையை, சாத்தானின் வல்லமையை முற்றும் அவர் அழிப்பவர். இயேசுவை இரட்சகரை ஏற்றுக்கொள்.